te flécha te dombangana ni te mimbaga bɛɛ do a kan ko te flécha de a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sanikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flécha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flécha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flécha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS chez Ousmane Traoré n'aw mago bɛ frigo panneau batterie humidificateur climatiseur groupe o n'o ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma. Téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RHHM Buzz. Tiens, il y a un ah bon? Parce que Bézi rêve MB. Non, mais Bézi B. Andama c'est fin 2020 d'amne. Pour qu'on a ces bima, andama na sa berima. Donc, aba opéré, aba osiki. Munu be télégoro. Aba fouté ni chez vous mneganye. Munu be ka radio la me. Ntaro nube balana nube toga mina aba osiki ganye. Munu be nuga téléphone nu bolo aba mneganye. Parce que bi andama na sa bela jalenema. Émission est sigi kunyo ode menda en mentiglae ka galon ko boy ka tien ira o bela jelena era chechem bezi de bo oke Mali kono ani Mali ko fa malion ye munu chesirile no wala sa ga faso ina yele yorola ka sama ga se yorola amase yoro mina menga équipe fofolo Cheikh Nito ouais Boulbi le nouveau papa. Merci. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Amedo ok ala ga dembalo. Amina Arabi. Cheikh tellement de nali jara Cheikh ka finu be fale. Wallahi. Yere Ousmane ko na no be pe. Que so du do be. Ah, so be lore ni a ko fa ko ni ne re fari. Ok, merci beaucoup. Boulbi Kalaje. Abe befo jamana yanga do ka jamana nga ja émotion me Cheikh Kanko. Ça fait quoi d'être un nouveau papa? Vraiment je suis bizarre. J'ai changé. Clégélé ndoro. Wallahi. Moi va changer clégélé. Non mais c'est bizarre quoi. À quand intense ça qu'on fait nous tomber développer kanana kachana. Alors salut. Ça va? Quand même. Fouité. Evelyne non bi parlin to kum sigire ne wa ne mesh gazner de wa so mesh na to be bon kalaman to tamay ima ni nga jouer be uniforme na be couleur gele harmonie Evelyne. Bienvenue dans ante sege ante nyina toujours amanga sponsor ufo ni o été fléché ni obela jelemba do temi nyoronte mali be fléché be temika jema ani ngujilama o temene ko raboy jus pressé nous le fois na ji ngoni ya commentaire ga gale I know ya sanga mi na be to na be commentaire blanduma parce que anyele ko ka kadisa ga fo c'est ça non akaka awre ga fo donc au fana temene ko raboy naam OTS chez Ousmane Traoré et les mogo be ko o mogo be sokono minona kadam ne munu be do kurana ani clé munu chargé donc observe aussi par assez OTS fait sokono mina su beri bala ventilo humidificateur ou clim frigo ampoule chauffe-eau et sokono bela gelé sokoduma gré ABC OTS fait anga bi invité non allez ni songa didi ambiance ba golo la ayo ya choleno d'après lui go janatike wakati ni quoi donc ame kumani mna ngoko ga anga anjame kanga milito anyara la fana o dem senya non o te mogo che ko mogo rebe yere che ay barage mali ngona afana il fait partie des gens
minnu ye Mali musique révolutionné fana nana imposer n'a ka style c'est vrai et Mali kɔni an bɛɛ b'a se kɛ donc a fana y'a ka pierre apporter walasa ka jamana in na yɛlɛn sanfɛ donc an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka Maria de King KJ Katika KJ ouais déjà merci et bienvenue Yanga wole jabi a diyara ye kojugu Katika in ka di yɛrɛ n'a fɔra ko Katika dɔrɔn content no fier et tout ça bɔ dugu min na parce que mɔgɔ ma min faamu Kati ye ne formé de quoi i formé sira jumɛn sira jumɛn Katika ta mana kɛ cogo o cogo Katika ta bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa ɲɛ d'accord a bɛ sɔrɔ ni kɛlɛ de wa a bɛ sɔrɔ ni tɔgɔ tiɲɛ de a bɛ sɔrɔ ni kɔgɔya de wa n'a kɔni bɛ yɔrɔ n'anw ta bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i gɛlɛya a kana kɛ fan wɛrɛ dɛ donc o de ye Katika diya n ye parce que an Katika gɛlɛn anw jamana anw dusu ka bon an bɛ fɛ ka kɛ premier ye fɛn bɛɛ la donc o kana digi mɔgɔ tɔw la ni tɔw bɛ se k'u ka yɔrɔ fɛnɛ sankɔrɔ ta u b'o fɛnɛ kɛ merci bienvenue alors donc KJ a ka d'an ye i ka i tɔgɔ sɛbɛn fɔ an lajɛbagaw ɲɛna i jamu i bɛ san joli la ani i sɔrɔla min hakɛto bɛ kuma ne tɔgɔ Kumanjan André Keita d'accord Kumanjan André Keita i bɛ san joli la bi bon ne mɔgɔ caman tɛmɛlen yan caman y'u sanko in dabiri dɔɔni parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'olu fana y'a dɔn k'olu ka kɔrɔ ne ye ne bɛ lafiya oui mais estimation d'an ma 30 ni dɔɔni i bɛ 30 ni dɔɔni na d'accord donc KJ ko k'a bɛ san 30 ni dɔɔni na an y'o faamuya mais i sɔrɔla min Kati Kɔkɔ d'accord maternité ba kelen mun bɛ Kati maternité kɔnɔ donc des précisions derrière d'accord merci donc Evelyne ani e bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dans la rubrique question de la semaine. Ok, merci Bouba. KJ, encore merci et bienvenue. Merci beaucoup. Anya iga publication on a iga espace où s'en fait. Ikele no a foko t'as l'impression que RHHM t'y fait. Koute iga album publicité ou que ko album publication be à la boule. Ne ofo. E ofo. Ne da ofo. Mun était maintenant une RHHM t'y. Bon, c'est ça antenne ni kana antenne ɲɔgɔn ɲininka. E ofo kumina me se parce que fɛn bɛ digini na. Ne tɛ se ka mɔgɔ caman milieu kɔnɔ ne ka manu don a dɔw k'u ka di kɛlɛ t'an cɛ foyi mais n'a ma ɲa k'an bɛɛ de ye Mali artiste ye n'i ye tile 2 kɛ i bɛ ka i bɛ wani ka album promo kɛ au moins tile 1 ɲɔgɔn na kɛ i bɛ ka KJ ta kɛ ni ne kɔni famana k'a sɔrɔ n tɛ ka n ta ye a bɛ ne jɔn yɛrɛ la parce que a bɛ kɛ n kɔnɔ bon est ce que ne yɛrɛ bɛ ka min kɛ est ce que n bɛ ka énergie min utiliser est ce que nafa b'a la ne bɛ ka sɛgɛn min kɛ ka don studio la est ce que nafa b'a la parce que mɔgɔ yɛrɛ tɛna i ka baara yɛrɛ nafa yiri la fɔlɔ donc n'i ye ne ɲɔgɔnnaw ka promo kɛ i bɛ gɛlɛya ne fɛ taa dɔɔni kɛ n'a fɔra ko bon bɛɛ sigilen bɛ ka i b'a ka album kɔnɔ mais mɔgɔw sigilen bɛ k'o kɔnɔ cogo cogo mais lɛw tɛ ka ne ta kɔnɔ mɔgɔw de fana bɛ ka ne ta e y'o remarque kɛ voilà ne ye joli ka kalan de turu ne ka teli quoi e y'o kɛ mais e ma se k'u wele k'u ɲininka mais an m'a kuma kɛ yan fo e y'a fɔ ta impression bon ne y'a ye dɔrɔn min nana ne kunna dɔrɔn e ka min bɛ n kɔnɔ k'o yira e y'o yira ka sɔrɔ e m'u wele k'u ɲininka min bɛ yen ne bolo o ye janfan de ye o tɛ mais e bɛ se ka fɔ o ye janfan ye cogo di ka sɔrɔ e m'u ɲininka min don mun tɛmɛna ne na o cɛ an ma kɛlɛ o justement e tɛ se ka fɔ u t'e fɛ cogo di aw ko sisan bon yɔrɔ ni ne ɲininka yɛrɛ an ka mouvement in kɔnɔ a tɔ ye ne ni Iba ni Sidiki de ye aw ye ka promo kɛ a tɔ ye ne ni Iba ni Sidiki de mais yɛrɛ in t'a la n bɛ Facebook kan d'accord ok e ma ka baara bɛ ɲini ka falen a tɔ ye ne ni Iba ni Sidiki de bon n'i bɛ Iba ta bolo i bɛ ne ta gudu i bɛ Sidiki ta gudu parce que sisan dɔrɔn de fana bɛ se ka dugu in ta k'a da an kɔ la ka taa n'a ye bon n'i tora ka ne fara ka bɔ olu la dɔrɔn a bɛ digi ne la a bɛ ne ja tigɛ quoi ne bɛna bɔ olu ka classement in kɔnɔna na donc i sera ni ne kana bɔ o sira ɲɔgɔn na bɔ non mais Eve KJ au fait a ye min fɔ c'est vrai voilà a ko wagatinin na ani ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na
Donc an ye explication di ɲɔgɔn ma mais comme émission kɔnɔna le don an b'a profiter ka aw fana ka nin pousse aw yɛrɛ ma fɔ ko RHHM bezi aw bezi bɛ ko la kɔni o man ka digɛ voilà tu sais i b'a dɔn nin t'a ɲɛ koyi mɔgɔw de y'a posé au fait voilà au fait les gens doivent juste comprendre que la fana ka an bɛ baara kɛ ni émotion ye kojugu sinon i sigilen bɛ ça va pas i yɛrɛ ɲɛ guwanen bɛ ko dɔ la i diminen dɔ i bɛ fɛn dɔ fɔ ka tɛmɛ o de bɛ na ni clash ninnu yɛrɛ caman ye. Et Boubi, moi je trouve que sa réaction montre pour moi à quel RHHM est une plateforme reconnue, mais pour lui et beaucoup d'artistes. Non, franchement, KJ et Anne Nyoronsoro, je lui ai expliqué les choses. Un Nyoron famille au Yoronim sur place. Il va au Baragara Togo Galéabala. Donc, manque de communication de Guntemena. Ani ɲɔgɔn cɛ a tun t'a dɔn ko fɛn dɔw bɛ yen n'olu expliqué a ɲɛna sur place a y'a faamuya an continue n'an ka baara ye ten tɔ quoi. sinon an kana to ka jigin rappeur la dɛ anw ni dimi sigilen don non nous on comprend et franchement je profite de l'occasion à remercier ani Malais artistes bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ a yɛrɛ mɔgɔ de kɛlɛ sinon n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw kun don min kun ni lien foyi tɛ yen a n'an tɛ ɲɔgɔn ye sira a tigi kun bɛ tɛmɛ ten quoi a kun bɛ kɛ ten ko ye mais n'i y'a ye a ye nin kɛ ça veut dire que lien de bɛ yen il tient à nous comme nous on tient à lui an bɛɛ de bɛ milieu kelen kɔnɔ an ka baaraw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Amina Razi. D'accord, o faamuyara Keji, merci. Mais il passait beaucoup. Ni ma to ka nin question sigi ok d'accord merci donc Keji an bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye i yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la i ye fɛn caman fɔ i ko ko katiga kɔni b'a ta ɲini de ko hali n'a bɛ kɛ ni kɔgɔya ye o kɔni don dɛ o yɔrɔ in parce que an ka questionnaire kɔnɔna la mɔgɔw caman ko fana ko pour ko Keji bɛ kɔgɔya in kɛ kuma bɛɛ parce que bon mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ kɔgɔya miiri ka taa a kɔrɔ jugu fɛ quoi. Voilà, i ka kɔgɔya yɛrɛ expliquer tan. Kɔgɔya de ɲɛfɔ sisan mɔgɔ minnu bɛ kɔgɔya yɛrɛ miiri ka taa sira jugu fɛ olu de hinɛ bɛ ne na. Ok. Parce que ne ɲɛ tɛ mɔgɔ i bɛ se ka vie kɛ ka ban cogo min k'i ma kɔgɔya kɛ. D'accord. E b'a fɔ jumɛn ma ko ye kɔgɔ ye ani jumɛn tɛ kɔgɔ ye. E ko exemple fila di ne ma. Jumɛn ye kɔgɔ ye ani jumɛn tɛ kɔgɔ ye. Est-ce que ne bɛ o dɔn tan parce que aw e bolo aw ni ne la sisan jɔn ye kɔgɔ ye. Bon ni i tɛ fɛn min kɔrɔ dɔn i tɛ se k'o jaabi. Mais bon olu ye kɔrɔ min di kɔgɔ ma sisan o tɛ i n'a fɔ mɔgɔ min b'i yɛrɛ susu mɔgɔ la. A mago nɔfɛ. D'accord, ok. Ok sisan an k'a kɛ sisan ne ba ye sɛgɛnbagatɔ ye se foyi t'a ye pour que a ka se k'a da balo yɛrɛ sɔrɔ ni ne kumanja ma wuli ka gɛrɛ e bulubi la ne ba tɛ dumuni kɛ donc e yɛrɛ bolo ne kan ka ban k'o kɛ parce que ne faden tɔw bɛna fɔ ko ne ye kɔgɔ ye ne ba ka si kɔngɔ la parce que a bɛna fɔ dɔrɔn ko ne ye kɔgɔ ye c'est-à-dire o ye kɔgɔya in créer de quoi kɔgɔya in créer de parce que munna e bulubi e bɛ kɛ milliardaire ye sisan e ni ne ma nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yan e bɛ kɛ milliardaire ye mais ni ne ye siɲɛ 3 kɛ tile kɔnɔ ne bɛ t'e fɛ yen ne bɛ compter kɔgɔ de fɛ. D'accord or k'i bɛ taa sɔrɔ e n'i ka milliard peut-être hali i bɛ se ka da ne na ko dɔ la i tɛ se ka da i teri kura la o la. Tiɲɛ y'o ye. Donc à chaque fois e mago bɛ ne na i kɛrɛfɛ. Tiɲɛ y'o ye. Bon mɔgɔw ye hali teriya yɛlɛma ka kɛ kɔgɔya ye sisan. Fɛn min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ o tɛ ɲɛɲini dɛ. Keji kɔni filɛ milliardaire dɔ nɔfɛ mais yan'a ka milliard sɔrɔ fɔlɔ ani Keji ye mun kɛ est ce que hali lien b'u cɛ fɔlɔ wa. Donc o si tɛ la. Keji cousin don wa Keji tonton don wa Keji fa terikɛ den don wa lien dɔ kɔni bɛ yen. D'accord. Et puis fɛn dɔ bɛ k'aw gɛrɛ ɲɔgɔn na o sinon fɛntigi a ka d'a ye mɔgɔ min bɛ gɛrɛ a la de o ni nafa t'e la e fɛnɛ tɛ se yen. Donc mɔgɔw bi ma bila kɔgɔya in bɛ fɔ parce que hali a tun bɛ fɔ ne yɛrɛ terikɛw ma. Ok. An denmisɛnninama ne terikɛ wɔɔrɔ bon olu u tun b'a fɔ ko bon nin ye komi nin y'an bɛɛ la faamaden ye donc hali ni min ye ne défense ta gɛrɛn ko dɔ la a bɛ fɔ ko o bɛ ka ne défense ta parce que kɔgɔ de don bon ne ye terikɛ baden perdre a la parce que a bɛ se yɔrɔ dɔ ma maliyɛn b'a kɛ f'i ka dimi ka dimi ka dimi ka dimi. Oui. Donc n'i dimina sisan e bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko ne ye kɔgɔ ye mɔgɔ min nɔfɛ don la hali n'o ye tiɲɛni dɔ f'i ye dɔrɔn e b'a fɔ ko non a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko n ye kɔgɔ ye i nɔfɛ o bɛɛ la tuguni ka tila donc i ka adamadenya dɔ tiɲɛ cogo ya. Sinon patron mɔgɔ mɔgɔ la e ye kɔgɔ ye
D'accord. Ok, d'accord. Bɛɛ bɛ se k'a fɔ k'i ka patron tɛ président yan. Donc an bɛɛ président ka kɔgɔ de. O diyagoya de. Ok. Hali jamana kutu yɛrɛ bɛ kɛ jamana dɔ ka kɔgɔ ye n'a mago b'i la. Tiɲɛ don. Ou bien sinon munna président m'a déplacé ka taa président wɛrɛ fɛ. Munna président wɛrɛ fɛnɛ b'a la yɛrɛ sɔn bɛɛ n'a nafa tɛ yan. Tiɲɛ don. Voilà. Donc kɔgɔya in ne tɛ se ka taa n d'u ma kɔgɔya o kuma in na parce que kɔgɔya in yɛrɛ ka di ne ye a bɛ ka ne lafiya quoi. Parce que fɔlɔ de ne tun bolo n ko maloyala ko ye kɔgɔya ye. Mais maloyala ko tɛ quoi. Ni m'i cogo dɔn u bɛ mɔgɔw ka teriyaw fara de tan. K'a don aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que se bɛ dɔ ye ni dɔ ye. Sinon miliyari bɛ boli kan a bɛ ne kun a tɛ fɔ k'e ni ne si ye ɲɔgɔn ka kɔgɔ ye. Bon nin ye fantanw yɛrɛ dama ka ko dɔ de créer ye. An fantanw y'an sigi de sisan terminant ka dictionnaire kura créer ka définition kura de créer ka kɔgɔya kɛ dangatɔya ye ka kɔgɔya kɛ ɲɛngoya ye ka kɔgɔya kɛ ɲɛngoya ye. Sinon e fa bɛ boli ka taa bureau dayɛlɛ dɔ ye e fa y'o ka mun. Voilà, bon, ni mɔgɔ y'a f'i ma dɔrɔn k'i ye kɔgɔ ye ko dɔ la dɔrɔn a t'i fɛ de. An ye o yɔrɔ faamuya mais KJ en réalité tɔgɔ joli de b'e la ne kɔni bɛ dɔɔnin dɔn King disons DJ KJ Maria D King KJ a tɔw ye jumɛn ye parce que a tɔ ka ca dɛ. Bon a bɛ i n'a fɔ Ala ka hinɛ Arafat la Arafat bɛ cogo min tellement énergie don o don i ni énergie kura bɛ na donc i bɛ fɛn dɔ fara a kan kuma bɛɛ mais a t'a sɔrɔ kelen bɛ o ka di i yɛrɛ ye n'a fɔ KJ bɛ yen quoi a kɛra cogo o cogo titre wɛrɛw de bɛ fara KJ kan mais KJ bɛ yen. D'accord. Donc à chaque fois i yɛrɛ content o content n'i ye fɛn dɔ la par exemple ne ka intro la n ko Maria ka baw bali. C'est ça. Donc o tɛ dɔ wɛrɛ ye o b'i n'a fɔ n bɛ fɛ ka dugawudenya de ye promo kɛ dɔɔnin quoi parce que n'i ye baw bali film yɛrɛ ta k'a lajɛ a ye duwawu ɲini ani barika ɲini cogo min donc a bɛ i n'a fɔ métaphore dɔ de don n bɛ fɛ ka n yɛrɛ ye comme n ye baw bali ye quoi donc kuma bɛ dɔ bɛ fara a kan. Miniyan ba b'a la ka di dasire miniyan ye donc ni miniyan ba fana sisan jakumaw fana t'a la. Bon jakuma n bɛ ka kɔgɔ sisan jakumaya ma dɔɔnin sisan. A tun bɛ ko kumara ka jakuma. Parce que jakumaya yɛrɛ min ye jakumaya diya ye yɔrɔ jakuma sa ka gɛlɛn. Bon n'i y'an ka milieu ta k'a lajɛ u y'a essayer ka ne foroki kosɛbɛ mais ala ni ala yɛrɛ ka masaya sinon ko baden essayera ne la hali bi o b'o kelen essayer ni parce que hali kɔgɔya ko kuma in y'o de i ka décourager bon foyi dun fo ne su sa sinon foyi tɛ ne décourager yan. D'accord, an ye o yɔrɔ faamuya i ka album min bɔra récemment déjà n b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye KJ siɲɛ sabanan ye ka na émission kan donc fɛn fɛn y'a ka a donna dɔnkilida la cogo di a ka discographie n'a ka biographie musicale ninnu an y'o bɛɛ fɔ émission tɛmɛnenw na donc minnu ma o lajɛ aw bɛ se ka segin ka t'o lajɛ YouTube sanfɛ mais bi an bɛna kuma actualité dɔrɔn de kan alors KJ i ka album min bɔra récemment an bɛ kɛlɛ la. Oui. Donc composé de 15 titres. Déjà an bɛ kɛlɛ la i ye album tɔgɔ da o la mun na. Bon i n'a fɔ ne bɔra ka min f'i ye sisan depuis ne ye n ka fɛn daminɛ wagati kɛra yɛrɛ ni ne yɛrɛ b'a fɔ n ko mɔgɔ i dakan ye fɛn min dɔrɔn i dakan o sinon wagati kɛra an filɛ nin ye ka nin kuma minnu fɔ nin tan élément y'a essayer parce que ne wulila ni yɔrɔ kɔsani na dɔrɔn ne y'a dɔn ko ne yɛrɛ bɛ se dɔnkilida la o bɛ bali mɔgɔ o bɛ bonya mɔgɔw hakili ma mais sisan de ne yɛrɛ y'a dɔn ko talent dɔ bɛ ne na a dogolen bɛ wo kɔnɔ ni n y'a baara n bɛ se k'a labɔ bon o de y'a to ne tun bɛ mouvement in kɔnɔ quoi parce que ne yɛrɛ filɛ naturellement jɛɲɔgɔnya ka di ne ye quoi hali waritigi minnu bɛ ne bolo tuma caman dɔw dabali bɛ ban ne na parce que hali ne bɛ se ka ko bɛ ne sɔrɔ ne b'a essayer k'a ɲɛnabɔ n yɛrɛ ye k'a sɔrɔ hali i m'a fɔ a tigi ye quoi parce que gasi ye ko bɛɛ parce que wari b'e bolo e bɛ ne kɛrɛfɛ mais don o don ne de b'i da la a mɔgɔw nege bɔ ɲɔgɔn na quoi donc ne wulila ni fanga sugu min ye quoi ni ne ɲininka ne ka carrière daminɛ fo bi ne bɛ kɛlɛ de la parce que a bɛ i n'a fɔ anw ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ k'a daminɛ jɔlɔkɔ yɛrɛ la fɔlɔ an ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ an y'a imposer de diyagoya alalatigɛ b'a la mais an y'a imposer diyagoya parce que mɔgɔw tun bɛ yen n'i tun ye se k'olu ye olu tɔgɔ bɛ fɔ yɔrɔ min
katika denmisɛnnin ninnu tɛ fɔ yen quoi donc min yɛrɛ y'a to olu bɛ bon ni n ko bɛna don olu la sisan n tɛ siran ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ sa mais b'a fɔ olu bon ani minnu rivalité bi ni minnu cɛ a ko ka ca an ka génération mɔgɔ caman falenna sisan n tɛ se ka bɛɛ bugɔ bere kelen na caman falenna olu ye baara nafa dɔn sisan k'a dɔn k'a fɔ nin kati ko ye nin kayi ko ye nin bɛɛ ye Bamakɔ ko in dɔrɔn de olu dɔw y'a faamu donc ni n ko bɛ kuma cogo la n bɛna don olu gasi la k'a sɔrɔ olu ko tɛ quoi donc o mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu tun tɛ fɛn yɛrɛ de ye parce que ne ka élément ka keleya daminɛna ne na min na fɔlɔ ne ni Sidiki de teriya daminɛ Sidiki Jabate ne ni a y'a sɔrɔ ne bɛ bitiki Sidiki ka bitiki dilan logiciel fɔlɔ n bɛ waso k'a fɔ bi parce que Sidiki fana kɛra fɛn dɔ ye ne de y'a d'a ma King KJ donc bon o bonya de tun bɛ ne ni Sidiki cɛ kojugu donc an somɔgɔw kɔnna ka ɲɔgɔn dɔn Sidiki bɛ t'anw fɛ yen ani Iba tuma dɔw la hali musokɔrɔba bɛ mobili bila ka na Sidiki ni Iba ta an bɛ taa an bɛ dumuniw kɛ ni concert bɛ yen an bɛ taa concert kɛ yɔrɔw la ne fana bɛ ten olu ka so donc nin ye gɛrɛ de mɔgɔw ma min faamu Keji Iba Sidiki Buye Kuyate Fusco nin bɛɛ tun ye gɛrɛ ba kelen de ye quoi c'est à dire kɔfɛ de ye fɛnw fara la kan bon olu o yɛrɛ de kɛlen k'u tiɲɛna parce que hali Sidiki fɛ yen Sidiki tun bɛ bonya dɔ da ne kan ni tun ye mɔgɔ dɔw ɲininka ne n'u man kan quoi an bɛ nin jɔ in kɔni ye dɔrɔn ani fini lakasaninw bɛ na dɔrɔn a bɛ na a b'a ka jakaritanin jɔ mais ni ne ko n ko bɔn Sidiki n bɛ fɛ ka nin baara in de kɛ sisan ne yɛrɛ ni Sidiki ye ne ye a bɛ content parce que ne fɛ baara ka d'a ye donc a bɛ ɲina bɛɛ k'o wagati Keji de ka baara bɛ kɛ bon depuis o wagati kuruninw bɛ ka créer quoi parce que n'i y'olu ɲininka bɛɛ n'a ka ego don quoi n'i y'olu ɲininka ne t'o bɔ quoi or que bon Sidiki tun b'o kɛ waleɲuman dɔn de tun y'o ye parce que an y'a daminɛ cogo min ale hakili b'o la mais mɔgɔ kura minnu nana olu tɛ o yɔrɔ olu kɔni ɲɛ bɛ dɔrɔn ni jo kunta in bɛ ka na ka bɔ Kati dɔrɔn mais n'a nana Sidiki b'i intéressé a la parce que caman bɛ yen sisan de u bɛ n'u sigi u bɛ nkalon tigɛ Sidiki tun y'an ka prince de ye dɛ non ne b'a tiɲɛ bɛɛ fɔ Sidiki kɛlɛw tɛmɛna ne ni Sidiki yɛrɛ cɛ a tɛmɛna ne Iba cɛ ne bolo olu bɛɛ ye manamana kɛlɛw de u bɛɛ ye an bɛ mɔgɔ dɔ nɔfɛ kɛlɛ ou bien kɛlɛ fu sinon Sidiki tun ye bɛɛ ka base de ye dɛ a bɛ ka fɔ ko ne bɛ ka taa kɔgɔya min kɛ bɛɛ de tun t'o kɛ Sidiki fɛ yen pour ka se ka sɔn dilan bɛɛ de tun bɛ fana san o ka kini dun donc n'u bɛ kɔgɔya fɔ u b'a fɔ ko an bɛɛ tun y'a ye an bɛɛ y'a ye donc an bɛna profiter ko parce que mɔgɔ dɔw fana bɛ k'a fɔ ko non ko Sidiki ko kow kɛra ko ne u tɛ ka ne ye ne tɛ ka manifester bon ne kɔni ka hakilina ye min ye n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ publicité tɛ quoi i m'a faamuya publicité tɛ donc fɔlɔ an bɛɛ de tun bɛ taa Sidiki fɛ yen Sidiki ye anw bɛɛ de dilan n bila kulu la ne bɛ dara la cogo de bɛ n bila kulu jɔ y'a dilan explication ne m'a fɔ o tɛ ne m'a fɔ o gari ne m'a fɔ o min ye depuis o wagati mɔgɔw commencera k'a dɔn ko Keji kelen bɛ se ka fɛn dɔ kɛ Sidiki de y'o dilan Keji a to ten sa delili de don Sidiki de y'o dilan ouais ça c'est des vieux morceaux donc bon ne u commencera fɔlɔ ka keleya daminɛ ne na fɔlɔ Sidiki ko côté fɛ parce que Sidiki tun y'olu ka superstar ye mais n'a fɔra ko olu yɛrɛ bolo mɔgɔ min yɛrɛ tɛ foyi yɛrɛ ye parce que sisan ne balulu la de quoi parce que ni k'u ɲininka ne ye clochard de ye dɔrɔn ni yɛrɛ bon tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ na a wagati ne tun tɛ ka musique kɛ foyi kama ne bɛ ka musique kɛ a ka di ni mun ye dɔrɔn a mouvement ka di n ye tuma dɔw la an yɛrɛ tun bɛ taa yɔrɔ ne ye dɔ kɛ Jɔlɔkɔ Manajɛra la n'u tun y'an wele hali balu la lycée balu la ne de tun b'a discuter ne y'a f'u ye dɔrɔn ko cɛ n k'u ka bière casier kelen ne cɛ cɛ n k'u ka bière casier kelen ne donc minnu tɛ gulɔminaw olu bɛ surunci ni fɛn daminɛ gulɔminaw dun ye majorité ye donc a bɛ obligé a bɛ sɔn bon a daminɛ ne tun bɛ ka ne ka fili kɛra o de ye parce que yɔrɔ ni denmisɛnninya b'i la i t'a dɔn k'a fɔ k'an sera yɔrɔ dɔ ma ko nafaba wɛrɛ b'a la o de y'a to ne ye kɔnɔna dayɛlɛ mɔgɔw ye kojugu
Donc sisan u nana complot jumɛn créer sisan pour que ka nin yɛrɛ faga sisan pepewu yɔrɔ se b'a somɔgɔw ye dɛsɛ t'a la foyi donc an bɛ titre dɔ créer k'o d'a la k'a famadentɔ a y'o kɔgɔya la karisa fɔ donc sisan n'o fɔra sisan ne bɛ dimi o bɛ tɛ dimi parce que n'a ko étage bɛ Sidiki min bolo étage b'anw fɛnɛ bolo denmisɛnninya la o de bɛ nin kunna direct la sisan voilà mobili b'i bolo mobili bɛ n bolo i bɛ go sɔrɔ n bɛ go sɔrɔ donc ne fɛnɛ bɛ taa mun fɛn kɛ nɔfɛ bilen o y'a sɔrɔ complot de don quoi u bɛ jan de fili e ɲɛ dɔrɔn donc e fana bin o kan e bɛna don a la parce que o y'a sɔrɔ i yɛrɛ fana orgueil sugunin dɔ b'i la e fɛnɛ fɛ k'a fɔ ko voilà e fɛnɛ ni nin de ye kelen ou est-ce que e b'a ɲɛ d'accord donc u y'o plan de kɛ ka ne écarter sisan ka bɔ ko bɛɛ la ne dalaluma ne ye écarter sa k'an écarter ne ma animateur kɛlɛ cogo min n bɛ DJ kɛlɛ donc u ye ne kɛ fatɔ sugu dɔ de ye quoi d'accord parce que n'u ko ni n'a nana fɔ dɔrɔn ko cɛ e bɛ ka taa k'e bɛ taa kɔgɔ a la dɔ fɛ yen ne dun yɛrɛ sera e de bɛ boisson san ka d'o tigi ma tiɲɛna i bɛ dimi ou e tɛ dimi et puis a mɔgɔw bɛ plan dɔw fɛnɛ kɛ na u bɛ taa ne fɛ yen de fɔlɔ comme o ye Kati ye ne fɛnɛ ne ma dege ka i ka nali médiatiser ou bien k'a fɔ ko n b'i humilier f'a ka dɔn k'a fɔ ko karisa bɛ ne fɛ yen ne fɛnɛ tɛ ten quoi ne bolo i nana dɔrɔn i kan ka na an bɛɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn fréquenter c'est normal quoi mais ja ni ne bɛ to olu fɛ yen u na ko ne fɛ yen pour que ne bɛ t'u fɛ yen ne taar'u fɛ yen o de bɛ médiatiser et puis u b'u profiter kolonkɛ la dɔrɔn ka sin ka cɛ i tɛ kɔgɔya la karisa ninnu ni anw kɔ wa u b'a fɔ ni kolonkɛ ye u b'a sɔrɔ denmisɛnninw tonnen don donc i ye kɔgɔya in tacogo ye sisan donc a fɔ ko nin yɛrɛ bɛ k'a fɔ Keji yɛrɛ ye k'a ye kɔgɔ ye mais a tɛ ka kuma or que Keji bɛ k'a minɛ comme kolonkɛ de donc u ye nin piège nin ja ninnu caman de siri depuis ka carrière daminɛ i m'a faamuya bon tagalen ɲɛfɛ dɔw y'a faamu an ye ɲɔgɔn minɛ par exemple ne ni Memo filɛ nin sisan ne ni Memo bɛ taa an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen c'est à dire an t'a essayer bilen ko denmisɛnninya na an b'olu ko minnu kɛ f'a ka fɔ ko Memo de star ye jama la f'a ko Keji mais o mentalité ye mɔgɔ dɔw kunna hali bi ok y'a dɔn ne bɛ k'a faamu n bɛ k'a faamu dɔw ye obligé la ka Sidiki minɛ parce que c'est tout ye de ka Sidiki jigin n y'o tiɲɛ de fɔ o jɛ n'o tiɲɛ fɔ o jɛ caman yɛrɛ bɛ Sidiki tɛ exclusivité de bɛ ka d'a ma yan bi voilà ayi mais o jɛ ne b'a bɛɛ fɔ bi i bɛ a ka ɲɛ a kana ɲɛ a bɛ n'ale wa ne b'a bɛɛ fɔ bi olu mɔgɔw bɛ yen olu obligé la de ka Sidiki minɛ bi tel que John non bon n'an taara o la sisan ne tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ ok mais mɔgɔ minnu bɛ k'a lamɛn bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen n t'a dɔn ne bɛ k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn ko n bɛ sen na donc an b'a dɔn voilà Buba ye Sidiki ka dɔnkili yɛlɛma minɛcogo foyi tɛ Sidiki la bi a ye tournée baw kɛ an yɛrɛ bɛ a fɔlɔ an bɛ da ka sogo star minnu na olu ni Sidiki b'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ donc u obligé la ka ala minɛ sa ka sɔn Sidiki la Sidiki ko man d'u ye dɛ u sɔnna ten ɔ e fana b'o kɔgɔya kelen de la o e ni bɛɛ kelen donc ça pour k'a f'i ye kɛlɛ in daminɛna cogo min na ne mɛnna nin kɛlɛ ninnu kɔnɔ mais ne tun tɛ affiché parce que tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ ko daminɛ la kɛlɛ in bɛ goya ne la o diyagoya ye donc ne yɛrɛ fana y'a kɔgɔya option kɛra o de ye comme a yɛrɛ fɔra ko ne donna mɔgɔw kan ka bɔ n'u donc solution foyi option foyi tun tɛ ne bolo kɛlɛ la bilen ka don i kan ka bɔ ne parce que olu donna ne kan ka bɔ ne o de ma ye e fana donn'u kan ka bɔ donc sisan ne fana ye doncogo kura de ɲini sisan ka don ka bɔ n'u ye doncogo kura o de y'an bɛ kɛlɛ la an yɛrɛ kana ja bilen yɛrɛ comme ne ye n to bɛn ɲinini de la a fɔra ne ye nafigi ye ne ye nakari ye ne ye kɔgɔ ye donc sisan an ka bɛn dɔɔnin sisan bon Keji avant dernier ka émission laban i y'a yira ko non ko jɔlɔkɔ ma ci nka o kɔfɛ Digalo tɛmɛna Digalo ko ko jɔlɔkɔ ci la maintenant bi e bɛ se ka mun de fɔ o ko la bon jɔlɔkɔ cili ko dogolen tɛ mɔgɔ la o de kuma jɛlen ye sisan jɔlɔkɔ mais a bɛ n'a fɔ sisan est ce que an bɛ se k'a fɔ k'an b'an ka groupe an b'a fɔ sisan an filɛ tan cogo min k'an b'an comparer calibre 27 la groupe ye mouvement d'ensemble de ye mais dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ manager bɛ ne bolo manager bɛ Digalo bolo manager bɛ Soninge bolo est-ce que o groupe ye bilen non o tɛ groupe ye depuis o tɛ groupe ye o c'est à dire e b'a dɔn jɔlɔkɔ ko la an ye bi dɔ de don an yɛrɛ la quoi
segin tugu t'a la de o de problème ye d'accord balimaya in bɛ to yen mais an ye bi don an yɛrɛ la de parce que i b'a dɔn carrière mɔgɔ ka carrière ye wagati dɔ bɛ yen o de bɛ kɛ tasuma wuli wagati bon ala yɛrɛ b'a kɛ o tasuma wuli wagati a bɛ sitanɛ juguba de dɔw cɛ o wagati i bɛ taa sɔrɔ a ka hɛrɛ a tile damadɔni dɔrɔn a ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais ala bɛ mɔgɔ tester de quoi est ce que n'i ye sitanɛba dɔ bin ninnu cɛ sisan ou bien ka wariko kɛlɛ bi u cɛ sisan ou bien ka musoko kɛlɛ bi u cɛ sisan est ce que u bɛ groupe in ci ya parce que fo mɔgɔ min ma faamu an ka génération natɔ min ye différence min bɛ anw ni tatapamu ninnu cɛ anw surunyala ɲɔgɔn na anw wuli wagati ninnu bɛɛ tun ka jan ɲɔgɔn na fɔlɔ Bamakɔ yɔrɔw tun ka jan ɲɔgɔn na dɔw n'aw ka clan bɛ yan fɛ fo ka taa min kɛ olu tɛ se dɔ ninnu ka clan na mais a kɛra cogo o cogo yɔrɔ dɔ bɛ yen sisan Bamakɔ n'aw bɛɛ b'o fréquenter a kɛra cogo o cogo a bɛ ɲɔgɔn ye c'est à dire n'i ko k'i teri ye mɔgɔ ye ou bien i baarakɛɲɔgɔn ye mɔgɔ ye maliyɛn jeune bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'a don dɔ la a ka di don dɔ la a man di a bɛ i n'a fɔ muso furu bɛ cogo min ne kɔni b'a ye cogo min don dɔ la a ka di don dɔ la a man di donc don min na a man di fo k'o don de k'a sɔrɔ dɔ bɛ se k'i muɲu quoi dɔ k'a fɔ ko bon peut-être nin bɛ ban quoi parce que wagati kɛra jɔlɔkɔ ça n'allait pas de an kun ye naani talen diri voilà naani talen diri talen an y'a essayer ka fanga kura di groupe ma o la an y'a kɛ jɔlɔkɔ mɔgɔ 3 o bɛɛ kun ye a kɛlɛ kelen ye hali bi pour que k'a jira k'a fɔ min y'i bɔ an na sisan parenthèse kɛra sisan anw minnu ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn kan a labanna anw yɛrɛ dɔrɔn de la sisan o kun ye idée ye o wagati mais a sera yɔrɔ dɔ ma ne tun bɛ ka kuma kelen min fɔ o kelen de tilara ka na ne ni n ka éléments fɔ ɲɔgɔn kan parce que a nan'olu kun na quoi bɛɛ bɛ ka taa k'an to o fɛn de ka jugu cɛya la quoi bɛɛ bɛ ka taa k'an to donc n'i m'i cogo dɔn dɔrɔn i bɛ laban bɛ ko kɛbali kɛ de quoi parce que i filanw bɛ ka taa k'i to don o don a bɛ ka fɔ ko karisa ye nin fa karisa ye stade fa karisa ninnu bɔra télé la karisa ninnu ka nin bɛ ka kɛ tan karisa ninnu ye nin clip pisanniba ninnu bɔ i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ sigilen e yɛrɛ ka go bɛ sɔn k'a la a bɛ i n'a fɔ min ye ne dimi ka ne to États-Unis o Sidiki de ne ladimi parce que wagati kɛra quoi ne yɛrɛ n mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ne yɛrɛ sɔnnen don yen yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ fɔ k'an sigi k'an wuli Sidiki o baro de bɛ kɛ o b'i tɔɔrɔ non musomaninw bɛ Sidiki lamɛn f'u ka tɛgɛ da o dusu o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ sigilen bɛɛ ne yɛrɛ bɛ ka go minnu bɛɛ olu farigansi bɛ ka cɛ ko Sidiki cɛ ne ko n ko cɛ n ka cɛ yanni i bɛ sigi n'i ma ko dɔ créer dɔrɔn a man ɲi parce que Sidiki wulicogo ma ɲɛ koyi Sidiki wulicogo fariyara yɛrɛ de yɛlɛmaw ma donc o de y'an bɛɛ jɔ an sen ka tan cogo in na donc o erreur nin fɛnɛ ye ne ni n ka mɔgɔw sɔrɔ dɔɔni parce que erreur dɔ fɛnɛ ne sɔrɔ sigiyɔrɔ groupe la a kɛra cogo o cogo dɔ bɛ yen o bɛ diya mɔgɔw ye hali groupe la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ mɔgɔ kelen n'i ye seko ye u b'o mɔgɔ kelen wele ka tɔw to donc an y'a essayer k'o ko ni gérer an ni ɲɔgɔn cɛ mais mɔgɔ wɛrɛw da donn'a la yɔrɔ ni mɔgɔ nana don i ni terikɛ cɛ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw kɔni o ko tiɲɛnen de sinon an ka réunion ba laban na min na an somɔgɔw y'an lasigi an yɛrɛ ka carré kɔnɔ kɔrɔkɛw ani tontonw donc olu bɛɛ y'u fara ɲɔgɔn kan ko ka réunion ba kelen kɛ ça c'est bien ça bon a kɛra a ma se ka mago ɲa parce que mɔgɔ wɛrɛw bɛ minnu bɛ ka tasuma don a la hali bi quoi cɛya de don bɛɛ n'a ka fɛn don bɛɛ n'a ka fierté don bɛɛ bɛ fɛ k'i ka fierté fana matarafa merci déjà donc Kedje n'i ye a ta k'a lajɛ i ka album kɔnɔna la i ye collaboration damadɔw kɛ n da tɛna se ka s'a bɛɛ ma n da bɛna se déjà an tun bɛ jɔlɔkɔ kuma min yɛrɛ la pourquoi jɔlɔkɔ ma k'i ka album na bon album ne yɛrɛ ka album titre ferekera titre placé to parce que hali nin tɛ album morceau tɔw bɛ yen a baden de bɛ yen donc an y'a lajɛ sisan ka ninnu de fara ɲɔgɔn kan parce que mɔgɔw ma min faamu fana ne ka fɛn caman ye surprise de projet minnu bɛ ne ni jɔlɔkɔ bolo ni ne ko n bɛna don détail bɛɛ la ban sisan ayise surprise de bilen surprise tɛ voilà sinon n bɛ fitinin min kun tigɛ hali jɔlɔkɔ tour bɛna kɛ an ye o kumaw mɛn voilà donc yɔrɔ kɔni
balimaya tɛ tɛmɛ o kan an bɛɛ ko ka di ɲɔgɔn ye hali sini ok walayi i b'a dɔn n bɛ ka yɛlɛ min na parce que question dɔ de bɛ n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna question dɔ mais Keji i bɛ hakɛ to mais n ka baara don quoi u ko k'i ka album na i ni Iba One ye featuring min kɛ ko i b'a da i ka biti kan ouais bon o tɛ digi ne na parce que munna yɔrɔ ni ne fana ka featuring dɔw lajɛ sisan tɔw fana b'a fɔ olu mɔgɔw ko cɛ ko Iba Keji kabako dɔ da nin kan c'est à dire différence min bɛ ne ni tɔw cɛ yan ne tɛ fɛ a ka fɔ ko ne kelen dɔrɔn gagné o ok ko u b'a fɔ cogo min ko jɛmɛ t'a yɛrɛ fɔ quoi ça c'est n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ u ye ne tiɲɛ de o de y'a to ne fana ye n yɛrɛ disi da mɔgɔ dɔw la sinon a kun ka di ne ye an bɛɛ de kun ka kɛ nin level kelen ye e k'i miiri anw bɛɛ kun na an bɛɛ bɛ ka voyager jet privé kɔnɔ k'an bɛ ka taa spectacle ba dɔ kɛ yɔrɔw la aw bɛ kolonkɛni yɛlɛ la aw bɛ fɛn bɛɛ la bɛɛ bɛ mɔgɔw b'u moquer ɲɔgɔn na a b'u yɛlɛ k'u ni fɛnw ye a bɛ taa studio la a bɛ bɔ a bɛ taa boîte la dugu wɛrɛw la k'a fɔ ko ninnu bɛɛ faralen filɛ ɲɔgɔn kan nin u bɛ ka nin kɛ Américains y'anw dan ten de Jean Baptiste système quoi voilà ayi c'est à dire i b'a fɔ n ka mɛn hali groupe tɛ quoi i b'a fɔ anw minnu y'a daminɛ ɲɔgɔn wa génération mɔgɔw a ka fɔ ko nin bɛɛ bɔ o yɛrɛ de tun b'a to hali an bɛna denmisɛnnin minnu ta k'an b'u dilan olu ka exemple bɛ k'an ko o jogo sugu de d'accord mais e bɛ se k'a faamu cogo di e ka mentor ye mɔgɔ min c'est à dire hali e yɛrɛ tɛ sɔn ka fɛn min kɛ o tigi b'o kɛ a ma nɔgɔn kun t'a la quoi d'accord donc n t'a dɔn ni i ka question yɛrɛ fɔ si question ko jumɛn yɛrɛ question tun bɛ ko Iba y'a ne ci dabiri i dala biti kan bon Iba mana ne ci o tɛ ne tɔɔrɔ mun na parce que de un ne donna Iba ka style de la Iba kan de deux par exemple ni Iba tun bɛ show laban la sisan o même fo fana de tun ka kɛ o la mɔgɔw Keji fanu fana tun b'a fɔ ko non k'ale Iba tun kana don nin na parce que an bɛ Keji de dɔɔnin nin u yɛrɛ ɲuman an ka don boîte kɔnɔ DJ ka bouteille ta an bɛɛ ka kule Keji de dɔɔnin don n'o cɛ donc a tɛ digi ne na parce que ebi fana ne de taara ale ɲini an taara ale ka baarakɛyɔrɔ de la ok i y'a faamu wa donc ne tɛ se ka taa fɔ ko tellement ne bɛ fɛ ka Iba dan a laban diɲɛ bɛɛ kana ne dan wa o ne tɛ se k'o kɛ ne ye Keji de ye ne bɛ na n ka Kejiya de kɛ a banna Iba nana ka Ibaya de kɛ Ibaya in de ye ka taga bon ni ne ko sisan ko ne bɛ n'o kɛ Iba nɔfɛ ne bɛna n yɛrɛ mago sa de a ko laban ma Keji ye bɛɛ bɛ Keji dɔn ni i ka n ka bila ekɔli la o fɛn ninnu ni ne ko n bɛ bɔ o domaine kɔnɔ dɔrɔn ne yɛrɛ de bɛ dɔnkili tiɲɛ o la sinon référent min ne de bolo référent tɛ Iba bolo nin bɛɛ ye dɔrɔn c'est à dire bɛɛ n'a ka jama de don Iba ko kɛra i b'a fɔ diinɛ ko de ye mɔgɔ dɔw bolo o de y'a to Iba yɛrɛ fana ka di ne ye parce que o mɔgɔ sugu i bɛ gɛrɛ o la pour i bɛ fɛn sɔrɔ tiɲɛ na segin a ma a mɛnna janyana o an y'a essayer k'an bɛ ko bɛɛ k'a la yan a ma marché donc ŋaniya juguya nafa foyi t'a la u y'a essayer ka ko sugu bɛɛ fɔ cɛ ma u b'a ba dɔgɔya cogo min u bɛ don a ka foyer n'a ka fɛn kɔnɔ ten nafa t'o la sa Bulbi ni mɔgɔ min bilar'i ɲɛ o bilar'i ɲɛ quoi ça c'est vrai i bɛ dugawu kɛ de a kana si bɛɛ e ka n'i si kɛ tan ale ka k'e ɲɛ pewu mais n'a b'i ɲɛ kɔni a b'i ɲɛ d'accord nkalon t'a la quoi donc o de bɛ ne ni mɔgɔw cɛ n'u ko Iba ye fɛn o fɛn kɛ ne na ko n'i y'a mɛn an b'a fɔ k'an bɛ taa 26 mars ta San John o yɔrɔ in fɔra dɛ ko u ko kow bɛ yen dɛ n b'aw ladɔnniya fɔlɔ Keji ka concert bɛ yen 26 mars la le 19 janvier u ko k'i bɛ ka concert in kɛ k'i jigi da dilan de kan walahi k'o bɛɛ fɔ Iba One walahi k'a bɛɛ fɔ sisan nin ta ye ne ni Iba tɛ fa la an tɛ ba de la ni Iba wolo dɔgɔnin kun ye ne ye dun o fana kun kuma bɛ donc a ka ban ka stade fa nɔgɔya ne parce que an bɛɛ y'a dama artiste ya o question jaabi dɔrɔn tiɲɛ na a kuma ka nin bɛɛ ye baro maliyɛn bɛ fɛ ka mɔgɔ yɛrɛ de fara c'est à dire an ka bɛn yɛrɛ de e ma u y'o kelenw de kɛ yan u y'u gɛlɛya Iba ni Sidiki ye filanin de ye u y'u gɛlɛya k'u fara u y'anw fara fɛn wɛrɛ tɛ n bɛna walahi n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye fɛn wɛrɛ tɛ quoi maliyɛn yɛrɛ tɛ fɛ ka mɔgɔ bɛnnen ye quoi
o fana y'an ka bana de karisa ni karisa bɛnnen don f'an b'o tiɲɛ de donc sisan u bɛ fɛ ka plan kɔrɔ kelen de bɛ ka essayer ne la sisan n'a fɔra ko wayi ne cɛkɔrɔbatɔ ne bɛna n jigi da i b'a de kan ka sari fa o bolo na digi ne na de a tun ma digi ne na hali sa i b'a ka ɲɛma an ka sari fa rendez-vous au comme ça an ka mɔgɔ caman bɛ yen ni taara i sun dɔ la sisan mais c'est grave rendez-vous le 19 janvier 26 mars là Kedji yɛrɛ bɔra ka bɛɛ fɔ an na sisan mais Kedji an tila ka concert goût développer ɲɛfɛ donc an b'an ka sponsor fo ni o ye Teflecha ye Jus Pressea ani OTS on se retrouve tout juste après la pause. Teflecha te dombangana ni te mimbaga bɛɛ do a kan ko Teflecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nka sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba Teflecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya Teflecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ Teflecha hey a foronko kelen kɛ I ka ngalon bɔnda. Jus Pressea an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don Jus Pressea la Jus Pressea k'a dilan k'a diya k'a suguya caya I n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan Jus Pressea a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ Jus Pressea minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS chez Ousmane Traoré n'aw mago bɛ frigo panneau batterie humidificateur climatiseur groupe o n'o ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03. Voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau et Amala Djebara Bella Djelena Donia, Ani King Kedji Revenyon Bolobi, RHM Bezi Plateau sans fait. Alors Kedji, bon c'est vrai qu'il y a une collaboration avec album qu'on a andra tenasega sa bema, ini Ajiwa, Sidiki et tout ça là. Maintenant si c'est un album à bolé, à Kumachara de, donc il y a album qu'a bestil kele. Oui, point follow. Point flanant, donc c'est l'album le plus nul de 2020. Donc c'est le meilleur album de 2020. Donc contradiction on en a la voix. Donc ils sont pour, donc ils sont contre. Bon c'est normal. Ou bien barabella quoi. Mais il y a contre des charaniga pourri. On est là amène en basé. Il y a contre. Tu n'es qu'à calculer. En question de trier, en question de il y a là un ka bon mali musique ko kalama mali album ko kalama. Ne ka album yi jara mo to ne ma deli ka yi follow depuis ne wolla. D'accord. Bon en question parce que mo ne ka album validé ni olu ka validé c'est que tien yɛrɛ la. Ka damne 1 ça faut 15 à peu là. D'accord. Donc, dans la question répondre d'amener du même client. Que donc on a style clé. Que style clé. Bon peut-être moi mes questions posées. Ne fait des notes qui viennent n'y ne va aller n'y est-ce qu'aller avec style ou donc voilà. Ok. Parce que ni pour que avec ma style quoi est-ce qu'il est style et donc voilà. Ouais. Oui tiens ça c'est une bonne question. Bon moi mon boulot ko badjema ni ça va être clé. Observe comme faut. Bagango yɛrɛ la ale mo parce que bagana sugu fila yɛrɛ compare fɔ bon e bɛ ku sabana ye o diyagoya c'est à dire e tɛ se ka sili bon sili ko an y'a daminɛ 1 na sisan 1 ne kun ka n'o tigi bɛ yan ne b'a ɲininka de 1 ye sili jumɛn ye intro ye o ye sili jumɛn ye n'an bɔra yen ne b'a ɲininka 2 o ye sili jumɛn 3 o ye sili jumɛn ye. D'accord. Donc, aller au moins, ça allait qu'on a un style trop fort. Moi, mes questions posées, à qu'on a un style trop fort. Parce que nous, on a trop un style là. Oui, elle n'a au jarre que boîte qu'on a donné ça. Mais elle a un jongli jarre, à quand un style fort.
donc a fɔ k'a bɛɛ y'o de. D'accord. Mais a bɛɛ ye style kelen ye parce que ale sigira ka album kɔnɔ ni hakilina dɔ de ye. Ok. Il y a esprit tordu dɔ de b'ale la. Ale bɛ fɛ album bɔlen kuma minnu fɔra ŋanaŋanakan minnu fɔra yanni album bɛ bɔ. Ale yɛrɛ ka rêve de ye o ka kɛ tiɲɛ ye parce que i t'a sɔrɔ ni tigi tɛ ne fɛ de. Ok. Donc a ka rêve ye kuma minnu sabotelikan min fɔra ka album saboter il faut k'o ka kɛ tiɲɛ de ye quoi. Donc ale b'a kɛ tiɲɛ ye a yɛrɛ kunkolo la. D'accord. D'accord ni y'a faamu. N y'a faamu. Voilà. D'accord. Donc faut k'an ka kuma an ka famille fɛ u k'a faamu. Ok. Ko faniya tɛ fɛn fanatisme ya tɛ quoi. N bɛ karisa kɔ ne b'a ko e dɔnkili duman da o i m'a da o ne t'a yɛrɛ la k'e y'a da parce que ne ye karisa ka fan de ye o dun karisa in de man di. Donc e bɛ ko o ko la ne t'o la o tɛ o. U k'a kɛ tiɲɛ kan sisan bon tiɲɛ na k'e y'i ko ŋani ye mais tiɲɛ yɛrɛ la nin jara ou bien nin baara in ɲɛna. Parce que ni projet fila bɛ ne ka album na o man ka saboter quoi. Jumɛn ni jumɛn? Ne ka featuring ne ni Iba ka featuring ani ne ni Siri ka featuring. Ok. C'est-à-dire critique kan ka sɔrɔ morceau bɛɛ la fo olu fila. Ok. Parce que mɔgɔw yɛrɛ tun kan k'u baser fɔlɔ mɔgɔw tun kan k'a miiri fɔlɔ nin kɛra cogo di. Ka Siriki sɔrɔ ka tila ka. K'e ye Siriki sɔrɔ cogo di ka tila ka Iba sɔrɔ cogo di. Depuis ye question tun kan ka k'o de ye fɔlɔ. O bɛ mun yira. O bɛ mun de yira. C'est que Keji bɛ fɛn dɔ cɛmancɛ la o. Nin ne ye nin bɛɛ ka mɔgɔ ye quoi. Tout à fait. O de b'o yira sinon nin kelen kelen bɛɛ b'a dɔn ko ne ni dɔ ye ɲɔgɔn wele appel la. D'accord ni y'a faamu. Ok. Donc o projet fila in quoi o maliyɛnw kan k'o de bonya fɔlɔ. Ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw encourager u k'o kɛ. C'est vrai, c'est vrai. Parce que nin de bɛ na hali bi ni bɛn ye o. An bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na dɔɔni hali bi tan de. Ne yɛrɛ sigi hali o don sigilen bɛ k'a fɔ ko ne ka ala deli ni Siri ka nin ko ninnu bɛɛ ɲɛnabɔra. Sinon a fɔra dɛ question na excuse-moi de te couper ko pourquoi i n'u fila bɛɛ ka surun k'i t'u fila gɛrɛ ɲɔgɔn na. Bon an y'a mɔgɔw t'a dɔn n'an y'a essayer. Fana ye tiɲɛ. Ɲininkali bɛ daminɛ o de la fɔlɔ est-ce que a y'a essayer o de don. A bɛ ko ne bɔra ka exemple min f'i ye anw ta la bɛɛ n'a ka mɔgɔ de don. Ya dɔw b'a fɔ ko non ni nin kɛ dɔrɔn ni nin karisa jara dɔrɔn dilanjaw tɛ n kɔ bilen ni nin jara tan dɔrɔn ninnu fana b'a fɔ ko non y'anw na ban anw bɛ parce que dɔw yɛrɛ ka vie yɛrɛ de kɛlɛ ne fana b'olu mɔgɔw la ne dabali bɛ nin ban k'i ka vie yɛrɛ kɛ e ka vie ye dɔrɔn e bɛ mɔgɔw kɔ dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn an ka taa nin kɛ karisa la dɔrɔn. Mais Keji o e ni Siriki ye featuring kɛ kɔfɛ e ni Iba ye featuring kɛ bon e Glada sabali dɛ. Parce que olu ka kuma ka taa kuma bɛɛ. Bon ne ni Siri yɛrɛ la. Maintenant Glada ye mun le fait que e ni Siriki ye featuring kɛ kɔfɛ e ni Iba kana featuring kɛ Glada bɛ mun fɔ a bɛn'u ma wa a ma bɛn'u ma wa. N'a bɛ ka dɔnkili. Non bon a tɛ se ka kɛ bɛn. E b'a n'an bɛ bi studio kelen kɔnɔ. Non je sais pas. Mais a bɛn'u ma. Donc c'est ko ko. Bon e ni Siriki ye featuring kɛ e ni Iba ye featuring kɛ. Bon bɛɛ bɛ Gladaw ka réaction dɔn. Bon ne tɛ Gladaw ka chef ye fɔlɔ yanni an ka taa yɔrɔ la. Ne tɛ Gladaw ka chef ye ne ni Gladaw ka chef de ka ɲi. Ne ni den musique mɔgɔw ka chef de ka ɲi. Ne tɛ den musique directeur ye ne t'a manager ye n tɛ communication na n tɛ hali staff la den musique chef ye ne terikɛ de an b'o teriya in dɔrɔn de compter. Mais est-ce que fanu y'a dɔn des deux côtés fanu y'a dɔn ko e bɛ ka featuring kɛ n'a fila bɛɛ o carré non mɔgɔ si tun tɛ ne ka projet si dɔn. Donc a bɛɛ kɛra surprise ye. Voilà ne tun tɛ fɛ mɔgɔ si k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛra. Mais a bɔlen kɔfɛ dun. Bon a bɔlen kɔfɛ a diyara n ye parce que n yɛrɛ sera k'u fila sɔrɔ mɔgɔ si ma kuma caman don a la. Ça c'est bien. Siri yɛrɛ ta histoire nana cogo min na n y'o fɔ mɔgɔw ye so bali mɔgɔw la tout. N t'a dɔn ni aw bɔra a kalama ne ye accident dɔ kɛ pont kan premier pont. Ni an ka accident kɛra mɔgɔ accident kɛ 20 minutes après Siriki de préparé sera a kelen mobili kɔnɔ a kelen. Ok. N tɛ fɛ k'a d'a ma ka nin n'a yɛrɛ ka nin fɔ mais n b'a fɔ ne yɛrɛ tun furugufurugulen don Siriki kɔrɔ parce que n ka furugufurugu kun ye mun ye Siriki kɔrɔ. E ye ne ka jo ye. I ye nin seba in bɛɛ sɔrɔ i ye nin kɛnɛba in bɛɛ sɔrɔ cɛ ne man ka sɛgɛn sa sigi sɛgɛn sa e ni sigi ni i b'u ka ninnu verre ci ɲɔgɔn na depuis anw fitinin olu y'anw ka yɛrɛ
I bɛ Abidjan fa, i bɛ Dakar fa, i bɛ Niger fa, i bɛ Gambie fa. Bon cɛ ne man ka sɛgɛn sa, ne ka juru don. I m'a faamuya. Ne cɛ ne man ka sɛgɛn. Voilà. Bon n fana kɔkɔsigi min kɛ, ne juru kɔni bɔra la. Ayi ne ka furu kun y'o de. Mais ne b'a dɔn nin bɛɛ kɛra tan. An bɛɛ donna mouvement wɛrɛw kɔnɔ. An bɛɛ dimidimina ɲɔgɔn kɔrɔ mais ne b'a ne ka di Sidiki ni mun ye hali sini. Sidiki yɛrɛ ko ka di ne hali sini. Ça c'est bien. Parce que Sidiki dɔ de bɛnna ni accident ye dɔrɔn, o ye accident snappé dɔrɔn k'a ci Sidiki ma. Bon yɔrɔ bɛɛ Sidiki m'a ɲɛɲini bilen. Mɔgɔ bɛ fɛn kɛ na o mɔgɔ tɛ fɛn kɛ na o mɔgɔ si kun t'a fɔ a kelen. An ka accident terrain ka Sidiki de peripérer la ye fɔlɔ. Ok. Ka tila ka parce que wale ɲuman dɔnbali ye kafiri ye quoi. Ka tila ka ala furaw san. Ka tila ka n ta mobili a ka mobili la Mercedes G la ka taa n jigin fo da la Kati. An taatɔ de ka bɔ Gabriel Touré la ka na Kati an ye nin dɔnkili in sɛbɛn sira la ye. I bɛrɛ dɔn. Ne ma bana kosɛbɛ ne se de ye choc dɔ. Donc yan'an bɛ se yen sa an y'olu kow kali donc ne yɛrɛ fana ye ci fɔ a ye yɛrɛ n ko bon n ka cɛ dɛ. An taara dumuni kɛ an taara daraka dun yɔrɔ dɔ la. Ne ko bon n ka cɛ n ko vraiment dɔ kɛra quoi. An y'a f'i ye an m'a f'i ye o. I b'anw ɲɛ. Awɔ. Donc a lajɛ quoi. Donc n'a fɔ a ye n'a kulo bɛ. Donc waati dɛ an bɛ de la sama de ye sisan. Mais i ma sisan mais ne kun sara dun. Ne kun sara dun kɔfɛ tuguni kuma kelen min na fɔ c'était une légende. Ka caman tɛ tiɲɛ yɛrɛ. Siri nana cogo min ne ka accident kɛ ne kan n'i y'a da mɔgɔ dɔw ma e sulu yɛrɛ natɔ tɛ fɛɛrɛ kɛ ka ne taa ni mobili ne ka to ala yɛrɛ siɲɛ kelen. Donc ne ala ta fɔ a don ne y'a fɔ a ye n ko vraiment i b'an bɛɛ ɲɛ. Voilà anw si tɛ se ka o kalabanciya bon ne mɔgɔ caman bɛ mankan ci ne na ko ne ka n'o fɔ ko ne bɛ Iba ni Sidiki bila n yɛrɛ ɲɛ cogo bon ninnu fana ka taa ninnu ka kɛ fɛn ye bɛ ne arranger pourquoi il faut que ne ma se a niveau ma mais diyagoya ne k'olu sama ka na o ma ne tɛ se k'o kɛ ko n ka n'o fɔ n y'a fɔ Sidiki ye n ko Sidiki i bilara anw ɲɛ ala de y'a kɛ parce que ne yɛrɛ ka conseil n ka musokɔrɔba de c'est-à-dire à chaque fois ale b'a yira de i bɛ fɛn o fɛn kɛ ala ye quoi ko n ye fɛn kɛ ala ye ko a ma sara n ye quoi o ye nkalon de n'i ye Sidiki ka carrière lajɛ Sidiki tun bɛ nin sɔrɔ o diyagoya de sa diyagoya de o ye bɛɛ de base tun bɛ Sidiki fɛ yen tɔgɔ buruburunin min b'an fɛn fɛn la ka maɲanga ka taa yɔrɔw la a bɛɛ sababu bɔra ale ka fɔli in de la yen. D'accord. A y'a ta bila fɔlɔ n'a kun ka d'a ye depuis mɔgɔw k'u kun n'a ka kuma ma a bɛ dɔnkilida in ɲɛɲini mais n k'a ye a ka temps bɛɛ fanba bɛ kɛ mɔgɔw ta dilanni de la. Voilà bon n'o tigi ye hɛrɛ sugu dɔ sɔrɔ sisan anw ka fierté bɛ kɛ jumɛn ni Sidiki taara jɔ dugu dɔ la sisan k'a fɔ ko artiste dɔ bɛ Mali la ko bloc foyi t'a la k'a tɔgɔ ko Keyi o bɛ min se ne ma ani nantankolo min t'i sigi ko ne ka album na ko foyi t'a kɔnɔ jɔn ka fisa ni jɔn ye e kan ka jɔn dɛmɛ hali n'a tigi tɛ ne fɛ hali ni Sidiki hali ni tɛ ne fɛ ni ne dɔw de don an ye Jakarta boli ɲɔgɔn fɛ ka séparatoire kɛ ni Sidiki yɛrɛ bi ta wari kɛnɛ kan ne dɔ de don ne bɛ se ka Américain wele o yɔrɔ bɛɛ e sa b'a dɔn jo min bɛ ka bɔ nin ta n'a bɛ ka trophée ta nin ne ka jo de ye photokɔrɔw bɛ n bolo ne don n'a bɛɛ donc m'a fɔ a wari wɛrɛ min bɛ d'a kan a y'a gɛlɛya dɛ ne ɲɛ t'i ma min mais o de don tiɲɛ na nin émission a bɛɛ de bɛ ka fɔ yan Keje o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i ka album intro donc an y'a ye i bɛ ka kuma caman caman fɔ a kɔnɔ i ko ko kunun teriw kɛra bi juguw ye an bɔra k'o kuma i y'o explication d'a ma donc o tɛmɛnen kɔ i tilala k'a fɔ ko 2020 in ma nɔgɔya si j'ai une bonne mémoire explication kɔnɔna la i ko k'i ka musokɔrɔba sɛgɛnna on voit que i ka musokɔrɔba i kuma o kuma i b'a fɔ i ka musokɔrɔba sɔn kɔnɔ o kelen de don 2020 a sɛgɛnna mun ni mun kɛra ko caman kɛra c'est à dire cɛya fana na a man ne ye k'an yɛrɛ kɛ victime ye kojugu parce que n'i ye ne ɲininka ne filɛ wagati min na sisan foyi man ka ne dɛsɛ o de bɛ ne yɛrɛ kunkolo la
D'accord. Foyi man k'i dɛsɛ ni min kɛlen dɔrɔn i ye cɛ de ye cɛ yɛrɛ wolola ka na diɲɛ in kɔnɔ ka sɛgɛn de hali ni sanu ni jama wolola I bɛ sɛgɛn fɛn dɔ la donc a man ne ye ka parce que ni ne ɲininka musokɔrɔba ka vie musokɔrɔba ka vie ok mais ni ne à chaque fois de ni ne y'a ɲagami n ka nin carrière in na mɔgɔw bɛ se ka fɛn sɔrɔ ka fɔ ne ma ok c'est-à-dire a fɛn caman bɛ kɛ dugu la a tɛ dugu mɔgɔw la mais mɔgɔ dɔw bɛna o k'i b'a fɔ n'i ko I bɛ don détail bɛɛ la k'a fɔ u bɛna fɔ k'i bɛ k'i yɛrɛ kɛ hinɛ dɔn mɔgɔ ye o I bɛ fɛ k'i yɛrɛ hinɛ don mɔgɔw la pour que k'i ka stade fa o I bɛ fɛ bon ne kɔni tɛ hinɛ tɔ mɔgɔ ye ne b'a dɔn n tɛ hinɛ tɔ mɔgɔ hali ni n kɛra fala ye n tɛ hinɛ tɔ mɔgɔ ye n b'o dɔn parce que n bɛ se kuma la o ye kelen ne b'a dɔn ne bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ min dɔnkilida in tɛ kelen ye donc ne tɛ n ban ka tiɲɛ f'i ye quoi ok ya musokɔrɔba sɛgɛnna fɛn caman hali n'i ye cɛkɔrɔba yɛrɛ ka banni ta fɔlɔ cɛkɔrɔba fana banna Ala ka hinɛ a la min na donc n'i y'o yɛrɛ ta fɔlɔ bon o problème cayara a dɔw bɛ yen ne yɛrɛ tɛ se ka détail ba di a la donc al mieux vaut k'i kana kuma o ka fisa I tɛna se ka détail ba di parce que mɔgɔw bɛna tila ka nata tuguni information kuma nɔfɛ ya d'accord Bibi oui Koji Ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la fɔlɔ amin Fanu ko ko I ka son bɛɛ la I ba tɔgɔ fɔ nka fa dun bon ni I ka artiste ka di I yɛrɛ fɔlɔ naamu olu kan ka ɲini fɔlɔ yɛrɛ k'a dɔn ne fa ye mɔgɔ sugu min sinon son baden fɛnɛ maliyɛn bɛ ɲinɛ de quoi son caman fɛnɛ la son fɔlɔfɔlɔ dumanw yɛrɛ la a bɛ fɔ ko Mariya den de don Ibrahim den de don Wara dɔgɔnin de don c'est-à-dire o de y'a to tuma bɛɛ ne bɛ zana dɔ fɔ n ko ni kow ɲɛna kow bɛ tiɲɛ quoi sinon pour que an tɛ segin depuis la fɔlɔ yanni ka kɛ juge ka ɲɛ sisan fɔlɔ dɛ segin ka taa fɔlɔ depuis ayi n'i y'a ye u b'o fana fɔ c'est parce que ba ta cayala ka tɛmɛ fa ta kan ayi sisan o de y'a to ne ko il faut que u kun k'a ɲini k'a dɔn fɛnɛ ne fa ye mɔgɔ sugu parce que I bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ e b'a fɔ k'a fɔ k'i fa don n'a ma d'a yɛrɛ dun a laban ye jumɛn danga tɛ parce que a man d'a yɛrɛ ye ale ye mɔgɔ min ale o man d'a ale yɛrɛ tun tɛ fɛ ale yɛrɛ ka dɔn yɛrɛ k'a tɔ ka kɔn kɔnɔ ale o mɔgɔw fana bɛ yen quoi ale tun tɛ fɛ a ka kɛ célébrité yɛrɛ ye quoi a fɔ ko denmisɛnninya la I bɛ fɛn dɔ fɔ kuma la a bɛ se ka tila ka segin I yɛrɛ kɔ parce que an tun b'a fɔ faamaden a bɛ tan donc mɔgɔw ye ne ba yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ sugu wɛrɛ ye quoi ala ni tellement ne parce que n'i yɛrɛ taara bɛɛ ka commentaire fɛ I b'a fɔ ko non ko Mali bɛɛ wari tɛ mɔgɔ kun ni Mariya ye o y'an ka baara yɛrɛ de an ka baara wagati kɛra an ka baara fana tun ye nkalon tigɛ an tun tɛ se o la ko bɛɛ tun b'o nkalon tigɛ sinon an fɛn filɛ nin ye minnu b'u faw n'u baw ka so kɔnɔ o de ka ca ni minnu b'u yɛrɛ ka so kɔnɔ mais e tɛ se k'i waso nin na ko ne bɛ n da de o ka se n'i bɛ si kilim kɔrɔ ne bɛ si kilim kɔrɔ an bɛɛ de dalama don donc a dabirilen de dala dabirilen ne fana ko e tɛ ne bonya e ne bɛ ɲɔgɔn faga de sisan o de kɛra ani ne ni Mabjek t'a daminɛ wagati ok d'accord parce que ale fana na dɔrɔn ka yɛlɛma kati ale fana bɛ se ka mɔgɔ baga mɔgɔ min ma ale y'o kan ye o y'a sɔrɔ anw fana girilen don de y'anw de y'an ka concert organiser concert annulé la coup d'état sababu la anw bɛɛ énervelen sigilen don an bɛ te min de la sufɛ dɔrɔn connexion ɲini ka don Facebook ala an dɛsɛra dɔnkilida bɛɛ la parce que anw bɛ kati yɛlɛma a fɔ parara yan fɛ parara donc an y'o bɛɛ bila sa k'a kɛ baro ye n'an bɛ bali min na la paix projet nana kɛ Mabjek e t'a la anw t'a la ne kɔni bolo e n'an fana bɛ fara ɲɔgɔn kan de hali n'an fana t'an ta kɛ la paix ka tɔ ninnu kɛlɛ mais ale fana sera ka na baga ne ma ten waaye k'ale ma fɔ ne ye ko ne bɛ kɔgɔya la karisa ni karisa ko nin t'olu bɛɛ bɛnnen ye sisan ne fana ko e fana e bɛ yɛlɛma kati e yɛrɛ ka nin sun dɔw na an k'e tɔgɔtɔ e b'a k'e b'anw kɛlɛ n ko sisan n ko baara daminɛna n'u ka caméra ta ka na an ka daminɛ. ok d'accord sisan actualité caman tɛmɛna sur les réseaux surtout i ka album san'a ka bɔ a ɲɛkɔrɔ la campagne promotionnelle ninnu ani fɛn ninnu i ni Talbi kɔni an y'a ye a ye capture caman kɛ aw bɛ ka ɲɔgɔn tan kosɛbɛ mais Keji e ni Talbi ka problème ye mun de réellement an ye Talbi ɲininka sur les plateaux a fana y'a ka version fɔ ne kɔni bolo problème min bɛ a mɛnna parce que a ye projet de ci ne ma
dun la biti cinema kan ka fitringe o biti folo ko style mi abina fo ayre ka dongli do be yafoy mi to sabar style lama de kunu quoi bon o sabar style fen nu man ne to kosbe bon no ma ngoni instrument wore be ni biti wore be akو blagana ne ref ne be tere mi maîtriser abina fo ambora kan ni bata photo ne be tere mi maîtriser donc c'est ça ma yele ma ka ke club yo quoi donc ay biti flana cinema biti flana ne ka baraki biti flana na wakati mina ibana muso ka fen réseau bemne bon c'est ça ni ko ka an ga tien yɛrɛ fɔ ne ni ba ka surun n'ale o ye tiɲɛ de ye quoi a yɛrɛ b'o dɔn i ba b'o dɔn donc ne k'i ye sisan ne bɛ ka ne de kan ka collaborer fɛn dɔ kan ne k'i ye dɔrɔn vidéo la e bɛ ka i b'a dɔgɔya i bɛ ka kuma i b'a n'a muso cɛ kan an ka kɛ sa i b'a yɛrɛ jo kana k'a la sa a jo kana k'a la ou bien muso yɛrɛ jo kana k'a la mais en tant qu'un ami ou bien un collègue e b'a ɲɛnabɔ yɔrɔ de ɲini wa ou bien i bɛ taa tigi dénigrer de i bɛ vidéo de ta k'a fɔ ko i tɛ cɛ ye de o de y'a to nin kɛra tan ou bien nin donna tan o tɛ fɔ o donc ne de ye miiri n bɛ ka problème kelen minnu f'i ye n k'a y'a sɔrɔ an bɛ problème minnu kɔnɔ ne tiɲɛ na ne tɛ se ne ba bɛ problème na ne tɛ se ka don bilen an ka fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ dɔnbaliya classe nin na tugun n ko donc n t'an ka mɔgɔw ka ko cogo dɔn ni nin cɛnin bɛna dɔnkili da sisan mɔgɔ wɛrɛ bɛna ne ɲagami ka don o la parce que an sɔnna an ma sɔn dilanyaw t'a faamu dɛ voilà donc ne bɛ n ba fɛ ne bɛ ba fɛ ne bɛ n somɔgɔw fɛ wa ne tɛ fɛ ne ka diɲɛnatigɛ ka don mɔgɔw da fana parce que i fa ka fisa ni minnu fa ye i ba ka fisa n'u ba ye i ka du kɔnɔ kuma b'u da bon tiɲɛ na ne sɛgɛnna an tɛ se k'an ka vie k'o la parce que hali n'an ye denw sɔrɔ sisan hali bi an ka du kɔnɔ kumaw de bɛ ka fɔ i m'a faamu classe la a fɔra ko ne fa ye barger an ni fɛnw bɛɛ fɔra u yɛrɛ ko ne yɛrɛ tɛ n ba de ye o bɛɛ fɔra bon n bɛ se ka segin ka na n'o ye surtout o tigilamɔgɔ kelen problème na ne bɛ se ka segin ka taa n yɛrɛ don tugun ni manamana ko ninnu na et puis min ye na énervé i cɛkɔrɔbatɔ quoi i ka kɔrɔ i si ka kɔrɔ hali bi e bɛ nin na e ka furu ka den fila sɔrɔ hali bi e bɛ nin na mais e m'a wele k'a fɔ a ye ko a bɛ ka non sisan o bɛɛ bɛ na ni ko wɛrɛw de ye o parce que mɔgɔ minnu don ne b'u dɔn de o bɛɛ bɛ ta ka kɛ ko wɛrɛ de ye sisan ni mi cogo de kan bɛ arrêter o appel vert ne b'u dɔn de quoi bon o yɛrɛ de bɛ digi u la ne b'u dɔn de tout donc o de kɛra problème donc sisan ne de ko sisan dɛ bon maloya ma ɲɔgɔn cɛ n t'a wele k'a fɔ n ye ban de kama ou bien n y'a kɛ cogo min n mɛna n ka solution ɲini n y'a négliger n ye ban ka projet kɛ d'accord fitinin ko de don ne kɔni bolo a digira a la de n'a nana kuma wɛrɛ fɔ ne yɛrɛ y'a ka fɛn lajɛ a bɛ kuma kalantanfɔ la ko ale ye profiter de ko ka promo kɛ ne ye depuis ne wolola ne ma deli ka mɔgɔ ye fɔlɔ i bɛ fɛ ka promo kɛ mɔgɔ ye i bɛ ka tila k'a dénigrer ne m'o ye fɔlɔ o ye ɲɛgoya de ok d'accord n'ale ne balima ye ale ne y'ale dɔgɔnin ye an bɛ ɲɔgɔn bonya i b'a fɔ de ni classe don ko arabu domaine de don bon k'e ka album bɛ nalen an k'an sigi k'a lajɛ fɔlɔ ni manamanakan t'a kɔnɔ ok et puis n'a nana fɔlɔ n'a bɔra fana tiɲɛ na ne kun bolo n ko petini ka fɛn n ko manamanakan don mais ne yɛrɛ ye sɔn damadɔnin sɔrɔ a la n ye minnu lamɛn olu ye compétition a bɛ ɲɔgɔn taquiner ten mais ale y'a kɛ cogo min nin ye dɔgɔyama de ye puis a yɔrɔ la i bɛ siri k'i commentaire kɛ i bɛ tila ka i ba kelen in ta a fɔra ko n'o min ka kɔgɔ ye donc sisan tila kan ka kɛ tila jumɛn sisan compliqué voilà donc ne fana tɛ i ba kɔ bila parce que i ba fana ka kɛ fɛn de bɛ digi olu la donc ne fana bɛ dugawu kɛ don o don ala ka dɔ fara i ba kan hali n'a bɛ dɔ fara a kan nin olu ka sa dɔrɔn ne b'o yɔrɔ min nɔfɛ dusukasi fɛ an y'o yɔrɔ faamuya gaspi dun i ni gaspi ka problème ye mun de ye bon ne tɛ fɛ k'ale ka kuma fɔlɔ parce que an kalayara an tɛmɛna trop niveau bonyana quoi gaspi ba niveau bonyana ne niveau yɛrɛ bonyana bɛɛ de c'est essayer ne ka album lamɛn ni dɔ la bɔ katika n'i bɔra a t'i sigi a lamɛn ka daminɛ 1 na d'accord ne yɛrɛ dabali banna n yɛrɛ la ne kun sirannen don dɛ ɛna bɛ bɔ ne sirannen ba de kun don mais c'est à dire dugu kun fa kun bɛɛ ko ko kuma de tɛ yen bon o ye tiɲɛ na ne tɛna o beauté tiɲɛ ni ka don parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka ko de banna pewu dɛsɛ kɛra foyi wɛrɛ tɛ yen
donc ni data te donc ne tena occasion diga ne dogali ke I segin sababu ni sur scène ne to occasion di ok la moro take ko ma re fratu ko sa fanga don minute la ne ni do se ga ko da nyona donc il faut même profiter ne be mo re ta do nye fo ne be importance te mun na mo tout. D'accord, KG. Merci beaucoup. Alors, Eve, on est dans la rubrique française. Mais c'est ça. Ok, bon. KG. Ouais. Tu n'as pas mal. Tu es judo. Oh, tu es judo. Ah, moi, j'ai regardé la rage. Non, bah, à différent. Ah, mais là, mais biagi kadi ko biagi sume rega kuruno o kadi ok I rega kuma do kon nale ko ibe se ga bara werege est-ce que ibe ga bara werege à part la musique rega ne rega sene de nyen ça sene ça c'est bien ouais sene bagamara bo nyere bi se ga pour ga pa nyere ga se ga maison de production d'aile super parce que bon ndina fo immobilier chara ko ju sa kadne a chaque fois ka fen kuraro de mbo ma mingi mais on ni segene sane be furutigi badi ça ya fo me dédicace ke tigenjay la fo tigenja ka mode de vie mais toi là ouais sari parce que mo ka bali kan on ni rapera 100% na ka kla kan on furo no bon message do do quoi ka di génération kura ma fo dien anga dugu fana atanye do be senela ko donc senay mo ni senay fora do be ba mi bruce ko no mo yandi o tew senay kan ga mo ko bala senay ambe jaba min do ave senay tomati be senay salati be senay donc ambe sugo min do anga shawarma ni fo no be mara bon ni ala o nyay bulu I chome mandi ko d'accord il est retraité man parce que artiste est retraité down donc faut si ça ora da to andalama do warni nani war sur la sa waru be investir ça fendo la munum se ka kla ka war de ko mini dongli te kli so dongli aka galen dongli ga malien ala ngare ga mo goroba ni ni nga wafi ni ma ko warake mali musique krefe en flé ni juga accepter minani artiste beyo artiste ke ke klagi si mi ga dong da c'est tout donc fuyi cloti nyati de donc projet badum de be ni fanga minga et puis ni mo fana be fanga projet goro fana ke ni minte musique beki bla à l'aise parce que ni amina fo ne ga stare na balni la de ko un entrepreneur kumari so fem bali ne ka akan ne ga ko un entrepreneur kumari ada ko ta ali sisa ni comédien do be ka am ka film do sebe c'est bien on fait un film do sebe anga artiste yere be tuwa mina anga société là par exemple ça ibe malem bi la ibi nu da ga so ma ima bi fo o fana se ba am se ki bi ka so ima bi fo tellement am fe ga bi dans la société là faut artiste star koro star wulile bi ni sa I wulile ani bi ni I ga vivre méthode parce que réalité ou bien yere anga do wono ta so ali jibe so ga di ma to mo wati min ku kai mais ni ku ci na o kelenda ibe jisulla wole chien ça va chien donc c'est ça on va envoyer utiliser ça comme gros glan parce que mali mo bara la yerde d'accord tellement ne rebi joro mali ga tanyela esi alon yere te songa on modum te songa saka sur mali bara ma fen folo parce que bara bon bulu turu an bara ke kungulu la folo mentalement nga changer folo ka don folo ka fo jamana yi on jama kuludi na ma jega ni ngati nyana boko d'accord voilà ok o famiara ima no bom so fulla fala parce que ya plateau do ina ikuma fen la do sandu do yulo ada non avec il va ni dobi bulu ni ni nga ay men fene te ni na ay jabu ay bulu na kana ko do me kaka don ya ano fene tio pente foi te me ngoni ngala dildo ngala dildo aga asira ko asira keji eta intermena auda atete me pase muna
c'est-à-dire i ka don a la ka sɔrɔ hakili fana sigilen dɔɔnin parce que sisan tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ Mali kɔni na yan ko man ka mulukuba ye bilen sisan hakili bɛ se ka sigi i bɛ se ka i bɛ Ala layɛ cɛkɔrɔba ye ɲuman na an ka yan bila i bɛ Ala layɛ denw layɛ k'i sabali k'i sigi so. Mais de toutes les façons go officiel dɔ tɛ yen go officiel c'est ce que ni ma deli ka mɛn non i yɛrɛ bɛ fɛ ka a ka kɛ min voilà o bɛ yen mais o ye kelen de ye wa walima o ye e y'a ye dɛ o tɛ se ka kɛ caman mɛnɛ an ye robo de o tɛ se ka kɛ caman ye dɛ cɛ bɛ mago bɛ muso kelen dɔrɔn de la cɛ ne kɔni ka calcul ye n'i ye kelen ɲumanba sɔrɔ ka ban c'est bon ok voilà den tɛ n bolo den t'i bolo d'accord o kɔni a ye dugawu kɛ o kɔni ka di denmisɛnninw ka di n yɛrɛ mais i bɛ muso furu fɔlɔ n'o bɛ o de ka ɲi i b'a ye i bɛ muso furu fɔlɔ a ka ko bɛɛ bɛ k'i ɲɛna ye den yɛrɛ a bɛ bɔ buguri ni bo ni suguya ni fɛn na k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'i ka micro kala n'a o y'a ɲɛ la a b'a dɔn i bɛ ka wari min don a ka ekɔli la voilà donc n'a ko a bɛ déraper dɔrɔn n bɛ ci fɔ o don nin sa in na ɲɛ bɛ o b'a sɔrɔ an ka rappeur dɔw kɛra cɛkɔrɔba ye o y'a ye nin dɛ ne ni nin ye kɛlɛkɛ yan ɲɔgɔn baden ni ɲɔgɔn baden an y'a bɛɛ kɛ ka nin wari de fara ɲɔgɔn kan n'i ma kalan kɛ n b'i ci fo parce que an bɛ taa kɛ dɔɔnin dɔnkilida ye fara ɲɔgɔn kan non mais o ye bɛɛ ka suya ye bɛɛ laban o ye bɛɛ ka suya ye musow den so i hakili ka sigi o ye bɛɛ ka filɛ ye wagatinin dɔ bɛ k'i la o nege bɛ bɛɛ minɛ so cɛ kana yan man di dɔɔnin man di dɛ Ala ka nɔgɔya man di dɛ ne b'a dɔn man di ne yɛrɛ de bɛ n ka dumuni kalaya n yɛrɛ ye tuma la ne yɛrɛ de bɛ n ka so furan n yɛrɛ ye ne yɛrɛ de bɛ n ka caleçon ko non c'est pas petit affaire n'a man di bɛɛ dɔw kɛ yen dɔw bɛ yen mais n'a diyara i yɛrɛ ye a tɔ tɛ diya d'accord donc a tɔ man jan bilen bɛɛ da bɛ kelen di ma i ma cɛ wele kɛ Keji e yɛrɛ fɛ sisan est-ce que rap in bɛna laban Mali la donc e yɛrɛ ka carrière ne ta bon tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la parce que ne y'a fɔ mɔgɔw aw ye ne ka kuma dɔ néglige dɔɔnin i b'a dɔn k'a ne mɛnna yanni ne bɛ da la k'a fɔ ko ne ye artiste ye i y'o fɔ mɛnɛ i y'a fɔ fo siyɛn saba o tɛ yɛlɛko kuma ye dɛ ne mɛnna parce que mɔgɔw bɛ mankan ci ne na yɛrɛ mankan bɛ ci ne na kuma bɛɛ ko ne tɛ artisteya vie kɛ quoi o de nana ni ne bɛ saboter ni ta boîte la don o don parce que ka di ye e b'a dɔn min bɛ ne kun na a bɛ ne kun na de quoi tellement ne bɛ siran Ala yɛrɛ ɲɛ c'est à dire ni n ko bɛ siran Ala ɲɛ a bɛ se ka an bɛ yan bi sini dɔ bɛ te yen quoi bon ne bɛ miiri de n ko bon sisan ni ne ko ne bɛ n da so sisan n kelen pe yen ka ɲɛ kun dɔrɔn ka n sigi télé bɛ ka lajɛ ten n ko bon ne bɛ miiri n ko bon ni e sara ta min ne ko bon i sara malheureux parce que mɔgɔ t'i kɔrɔ i tɛ k'i ɲɛnajɛ i tɛ k'i foyi bon ne bɛ se k'a fɔ bon ne ka éducation yɔrɔ ye ne kɔni mɛnna yanni ne bɛ se ka n yɛrɛ dɔn ko n ye star ye donc ne yɛrɛ kɔni cɛ n'i y'a fɔ ne ye ko rap ne ka rap bɛ se ka laban a bɛ n'a fɔ ne ka rap ye min ye an ni ɲɔgɔn cɛ n bɔra ka kuma minnu fɔ nin tan parce que kɛlɛ in tɛ solution non c'est le sauveur n'an bɛɛ sera ka hakili sɔrɔ k'a fɔ ko bon ne delila ka nin kɛ karisa la karisa bon ne bɛ fɛ ne ka sigi ka kuma an ye mun kɛ mun ni mun de kɛra k'a kuma bɛ se ka kɛ ani an bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma cogo di ne bɛ sɔn o cɛ sugu de ye quoi karisa ne ye nin f'i ma vraiment yafa n ma c'est a bɛ yen balo bɛ yen a bɛ se ka kɛ parce que n'an sara tan nin kelen kelen bɛɛ bɛ tila ka taa jɔ i su kunna ka fɛnw fɔ ne ka jo kun don mais an bɛ exemple filɛ nin ye Abidjan kɔrɔ Arafat ta kɛra mɔgɔw bɛ yen yanni cɛ bɛ sa u y'a boycotté fo k'a faga wallahi
bon a salen tuguni bɛ ka tila ka n'u vanter juniorw nana minnu yɛrɛ b'u labɛn ka k'a ye t-shirt dilanna bon depuis e b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ in k'an bɛ ka vi nkalon de kan bon pour que an tɛ ɲɔgɔn minɛ yan fɔlɔ yani an ka tila parce que ne kɔni tiɲɛ na ne filɛ ne kɔni ye maninka ye dɛ n t'a dɔn n bɛ sa min kɔni ɲɛ mais ni ne ni mandi kɔni ni sara kɔni ne so kɔnɔ ne tile ni ala cɛ ne bɛ dugawu kɛ parce que n tɛ ɲɛ koyi n bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la mais ka taa jɔ i ka kɛnɛ kan ko a tun bɛ tan o banna dɛ parce que yanni i bɛ sa i ka kalo 2 laban i ni ne tɛ fɛ ka ɲɔgɔnya ɲɛ la e tɛ ne ka mɔgɔ ye o to an to ɲɛnabɔ lahara de sisan ni ɲɛnabɔ cogo b'a la ye d'accord donc saya an ka bɛn ni tant que an kɔni bɛ nin sira in kɔni kan a tɛna ɲɛnabɔ ok parce que n'i ye exemple ta américain na sisan a ye kan min fɔ ne ni Iba cɛ la sisan o ye mɔgɔ dɔw bolo fierté de ye ne filɛ ka nin min kɛ jamais dugu minnu mɔgɔw kunkolo b'u kan da la olu tɛ nin ye ka taa sira jugu fɛ quoi nin hɛrɛ dan de ye quoi sisan b'a sɔrɔ normalement ni ne donna Kayi sisan Kayikaw kan ka ne ta de parce que olu ka fɛn min bɛ olu ka fɛn nafamaba ye ne y'u ka nafa yira a la o tɛ juguya ye o tɛ i n'a fɔ ko mais hali du kɔnɔ n ko dɔ bɛ dɔ ɲɛ donc e tɛ se k'a fɔ ko e fa bɛ bonya cogo nasɔngɔ bɔla bonya cogo f'e ka bonya ten mais dunanji fana bɛ dutigi donc o de don maliyɛnw k'a bila u kunna ko nin kɛlɛ in a tɛ ban vraiment kunangoya de don quoi bɛɛ k'a dɔn sisan k'a fɔ a dɔn minnu yɛrɛ kɛra dentigiw ye u k'a dɔn quoi k'a fɔ ko dɔ kɛra quoi ni kɛlɛ in ɲumanw kɛ mɔgɔ ye an y'a daminɛ san min ka se nin ma sisan tun b'a sɔrɔ anw bɛɛ ni jezi ninnu sigilen bɛ an bɛ restaurant na an bɛ dumuni na mais a t'an se yɔrɔ de la donc o kɔrɔ ko misiki tɛ laban quoi n'an continuera tan ne kɔni t'a laban d'accord parce que ne dusu ka bon n bɛ profiter yɛrɛ n bɛ dɔgɔninw bɛɛ fo fɛn fɛn fɛnɛ nana anw dugu ma parce que a dɔw bɛ ka exemple ɲumanw yira u bɛ mɔgɔw bonya u bɛ ka essayer ka ko kuraw kɛ donc hali n ka foli belebeleba bɛ Lil Iba ye Lil Iba a ka interview dɔ la a ye n ka bonya di yan kosɛbɛ bon an mago b'olu caman de la d'accord mɔgɔ wɛrɛw ka se ka sɔrɔ minnu fana b'o kɛ olu fana na super donc hali bi an bɛ u bɛ courage don an na an ka baara kɔnɔna la donc ani fana mɔgɔw ka bɔ ka taa concert la ne tɛ ka kuma ni kelen ka intérêt ye dɛ parce que concert de bɛ artiste yɛrɛ dilan i b'i ka erreur n'i ka fɛnw dɔn concert de fɛ donc u k'an dɛmɛ an ka concert la d'accord ne yɛrɛ y'a fɔ cogo min u k'a kɛ ala kama donc e kɔni ta ye le ne ta tɛ jamana ye dɛ ala kama u k'a kɛ ala kama ala ta kɔfɛ u k'a kɛ Iba One kama i ka conseiller pardon Evelyne ne tilala merci beaucoup Evelyne i b'a dɔn nin yɔrɔ in bɛna taa ka donc i ka conseiller le 19 janvier 26 alors mars la i kelen n'u ka mun ni mun na bɛn ka mɔgɔw kɔnɔ bon ne kɔni min ka di ne ye hali o don ni n ka manager b'o kuma na Gagna Cartel ni n ka staff DJ Agi bɛ la donc an bɛ ka miiri sisan an bɛ se ka ko kura jumɛn kɛ parce que bɛɛ bɛ mɔgɔw wele dɔrɔn ka na scène kan dɔrɔn u bɛ wele dɔrɔn u bɛna dɔnkili la mais an bɛ se ka mun de kɛ sisan ka scène yɛrɛ k'i b'a fɔ film sisan parce que story de bɛ histoire de bɛ fɛn bɛɛ la donc ne yɛrɛ fana bɛ mɔgɔ caman ka scène d'entrée lajɛ a bɛ idée wɛrɛw di ne ma tout à fait mais min b'a gɛlɛya an bolo Mali la o ye jama yɛrɛ organiser cogo ye parce que an ka concert la hali an ka tenitigi minnu bɛ na dɔw b'a ɲa dɔw b'a fereke tuma dɔw la i yɛrɛ ka staff dɔw bɛ ɲina yɔrɔ concert baara kɔ olu tɛ jɔ ka kuma gow fɛ ka sinapu ni fɛnw kɛ bon a ka organisation min feere k'aw bolo diyagoya sinon min ka gɛlɛn ne ma o ye mɔgɔ natɔ ye fɔlɔ i yɛrɛ bɛna yɛlɛ scène kan cogo di il faut k'i ka mɔgɔw la voyager de o yɔrɔ la d'accord f'a ka fɔ ko ne bɛ kɛ min ye an ka carré kɔnɔna la est ce que o kɛ ne ni scène nama in ye kelen o de kɔni ne ka rêve ye ne bɛ fɛ ka baara kɛ an ka scène d'entrée de kan kosɛbɛ scène min na organiser cogo min donc o de kɔni nege bɛ n na an b'a kow kan an b'a baaraw kan bon ne b'a dɔn sɔnko kɔni na an ye 50% ye ka ban sɔn diyara mɔgɔw ye minnu kɔni k'a ma diya sa ne kɔni t'a dɔn dɔnkili ye min ye olu bolo n'o y'a sɔrɔ n'an kan ka bari de fɛnɛ fɔ n'an ka manan fɔ ou bien ka dansa dɔn ne kɔni t'a dɔn ne kɔni bolo kɔni min bɔra a diyara mɔgɔ ye
D'accord. An yɛrɛ a prévu donc sa mɔgɔw ka bɔ ka taa concert in na massivement dɔw ka bɔ fɛnɛ k'a ka parce que a ka fɔ ko keji fɛnɛ bɛna 26 mars fa le 19 janvier n ka di minnu ye kosɛbɛ olu fɛnɛ ka bɔ hali ni dɔnkili man d'u u ka taa dɔrɔn u ka tige ta u bɛ se ka tige 20-30 ta minnu ye a ka fɔ dɔrɔn ko ne fɛnɛ terikɛ dɔgɔnin ye keji ye ou ne cousin ye keji ye n'a wasogo Iba an fɛnɛ b'an wasogo keji donc c'est pacifique d'accord 0-0 ni Iba ka di ni fɛn fɛn fɛnɛ bɛ n bonya m'u bɛɛ bonya d'accord n bɛ profiter n bɛ m'o fɛnɛ fo n bɛ m'o ye n ka jo ye a ka mixtape fɛnɛ bɛ nalen voilà c'est bien fait donc au final nous fɛnɛ kiffer d'accord KG donc c'est ça kuma laban ye min ye dɔrɔn fanba ye concert de o de b'a ni kan sisan le 19 janvier 26 mars la a bɛna kɛ concert fɔlɔ yɛrɛ ye san concert fɔlɔ ye san concert fɔlɔ n t'a dɔn ni dɔ bɛ yan'a cɛ mais voilà an ka dugawu kɛ a ka diya parce que ni Keji y'a fa Keji ka concert jara Iba ta jara Sidiki ta jara Memo ta jara Kep ta jara Abawin ta jara an bɛɛ ka kunna wolo Ajiwan ta jara hali Azaya min bɛ Guinée n'ale donna fitinin na album na ale ta jara u k'a bila u kunna ko sisan ne fana ne mana hɛrɛ sɔrɔ ne fana bɛɛ ta ye donc ni min ka turu bɛ tuma min an k'o dɛmɛ k'a ta kɛ yanni an k'a fɔ k'an b'o lagosi voilà sinon ne pɛrɛnlen don limaniya bɛ ne na kojugu parce que ne yɛrɛ baara min kɛ album min na a banna nin bɛ ne bɔ quoi d'accord nin dɔrɔn bɛ ne bɔ parce que mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ i sɛgɛnna fɛn min nɔfɛ depuis fitinin tiɲɛ yɛrɛ la a sɛgɛn ma kɛ foyi donc o dɔrɔn bɛ ne bɔ mais concert ko in tɔ sa u ka hinɛ an na k'an da yɛlɛmɛ dɔnkilida la u ka taa tige ta an ka concert ka kɛ d'accord KG merci beaucoup donc maa la dɔnniya k'a fɔ ko émission dɛmɛlen don sponsor belebelebaw fɛ o sponsor fɔlɔ o ye Thé Flécha ye fitinin b'a la i n'a fɔ kumaba b'a la cogo min na ka thé min k'i nisɔndiya Thé Flécha don o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jus pressé yan donc saveur caman de bɛ jus in na ananas b'a la mangue b'a la cocktail b'a la buyaki b'a la pomme b'a la a caman donc i bɛ jus in san k'a min i b'a bila commentaire la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen OTS chez Ousmane Traoré Ele komi n y'a fɔ cogo min na mɔgɔ bɛ yen ko aw bɛ so jɔ de la ko aw mago bɛ sokɔnɔminɛnw na k'i bɛ Mali la yan i tɛ Mali la wari cira ma o y'a dun o t'a la donc i sen fa ka se OTS fɛ yen mɔgɔw b'u bolo minnu bɛ i livrer i mago bɛ sokɔnɔminɛn fɛn fɛn na minnu bɛ charger courant na ani minnu bɛ tile bɛ minnu charger donc du coup panneau b'o la groupe b'u bolo humidificateur b'u bolo ventilo b'u bolo frigo b'u bolo chauffe-eau b'u bolo u bɛ forages fana kɛ donc chez Ousmane Traoré Ele donc mɔgɔ minnu bɛ yen ni aw b'a fɛ ka émission sponsorisée aw b'an wele sur le 76 55 41 99 minnu fana bɛ yen n'u bɛ fɛ an ka t-shirts san aw b'an wele sur le 78 00 24 24 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen minnu bɛ fɛ ka émission lajɛ renouveau mɔgɔw ka télé sanfɛ dimanche o dimanche don à partir de 19h mardi à rediffusion bɛ kɛ à partir de 18h bɛɛ tɛ télé lajɛ ni radio la mɛ ka nɔgɔ mɔgɔ minnu ma sur la radio renouveau chaque jeudi à partir de 18h donc KG can yɛrɛ kumara fo ne yɛrɛ sɛgɛnna o fana de y'a jɛ cɛ na kuma di a lafiyalen ba don sisan a y'a bɛɛ de fɔ ka ban a ka ɲa kana ɲa ne ka mun foyi t'a la donc sisan komi émission bɛna se a kuncɛyɔrɔ ma a ka di an kɔni ye i ka kumakan laban fɔ émission filɛbagaw ɲɛna ni yɛrɛ kanubagaw émission hukumu kɔnɔna la ani i bɛ numéro di mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'aw wele n'u mago b'aw la projets la déjà concerts yɛrɛ bɛ nalen ani baarako sira i ye fɛn minnu fɔ u bɛ se k'aw wele k'aw sɔrɔ cogo min na. ok bon kumakan laban yɔrɔ n y'a fɔ tun bɛrɛ tɛ rappeur ni ɲamakala yɛrɛ cɛ sisan n bɛ se ka na yan ka taa ka sɔrɔ n fana man jatigiw fo an bɛ foli bila design yɛrɛ kɔnɔ design on bɛ choix design ne yɛrɛ bɛ se ka a fɔ n ko album ye ale yɛrɛ de d'accord parce que ne yɛrɛ n'ale fila de sɛgɛnna album baara la yɛrɛ ok donc tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ an ye kɛlɛw kɛ an bɛ kɛlɛ an ma datigɛ o tɛ ba la o donc n bɛ a yɛrɛ fo kosɛbɛ donc a bɛ Guinée nin wagati in na Guinéenw kɛlen k'a bɔsi anw na dɔɔnin fɔlɔ donc n ka foli b'ale n ka foli bɛ n terikɛ minnu caman bɛ Faransi Usi de Paris minnu yɛrɛ fana bɛ n dɛmɛ ko caman na Jesse Ousmane depuis Segu
donc kuma laban i m'a fɔ n ka kuma laban de fɔ émission hukumu kɔnɔ sisan kuma laban in bɛɛ bɛ na an bɛɛ bɛna bila concert ko in de la hali bi ok donc mɔgɔw ka bɔ u ka taa tigi ta ala k'a to fana dugu ka sumaya yan'a cɛ o ye ne ka dugawu ye donc ko ni mɔgɔ minnu mago b'an na fana i b'a fɔ show ani fɛnw donc o bɛ se ka 73 encore 13 donc o ye n ka manager ka numéro ye Ganja Cartel. D'accord, KJ, merci beaucoup. Merci bien. Merci Cheikh merci Evelyne. Merci. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube là, vous pouvez vous abonner à la page Facebook là, à les réseaux sociaux, tombela jeli pour que l'émission nata ou solo. Donc, ama fugu au kambe semaine were. RHHN Buzz. Te flecha te dombangana ni te mimbaga bebe ne do akan ko te flecha de adan te wula sanada jagokela de be nisodia na ka tono soroli nga sanikela ka wasani tono kunye fo te wula dangoroba te flecha atamasere kalakise de afere baga asambaga ana mimbaga bela jele ni nisodia te flecha ka dlan ka lasago ka diake ani tawje danfara ka songo noya wa afere tabe yorobe te flecha hey aforonko kelenke ikangalon bonda ju presea anga yiridenw bayɛlɛmale k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don ju presea la ju presea k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni anana coco ni anana gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan ju presea a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ ju presea minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS chez Ousmane Traoré n'aw mago bɛ frigo panneau batterie humidificateur climatiseur groupe o n'o ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma. Téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03.